O te whaatala whātu i le nganga whaaloalo i le malei fo mai o le tātou atinu. I whanunga le lei le nei tai au fau, mai se fo i o le nei aso fau o whaapopo i le atua i lautou so i fua maso mātou wola. Ia vi ai lo na alofa malo nanga le lei. Good morning tāla whalawa. O le si ufonga le nei o le lau mue Wellingtone, le a whaua toi amatalia lana tautua o le nei aso. Ai alo maia, o le tātou sauninga aloto le nei tai au, o le a teita ia lea e le sunga i le whaafengainga, Reverend Jeremiah Allen o le Kalesia whaapoptonga Kerisiano, Amerika Samoa, i Porirua, i Wellingtone, i Usimaia, le whaafonga. Tae manua, tae tutoa, ele paia malu o tātou atu. Ma lore soifua manuia ma le langi e mama. Ai alo mai loa mo le tātou sauninga. O le tāpua inga i le atua. Ia o tau sa ili i le lii, manu o mawhai o na maua o ia. Ia o tau wala au ia te ia, manu o lata mai o ia. Ia la foa ia le ua mio le anga lo nala. Ma le tangata anga sala, ia la foa ia o na manatu. A ia fo i mai i le li. O na lofa mai lea o ia te ia. Ia fo i mai lo tātou utua. O wana te matua wha manga loina. Kia tātou talo. Le atua lo mātou ta māpa i ai. E pa ia lava lau fio. Mātou o mai whātasi mo si o mātou wātunu. Le nei as fau. Si o mātou whāfo i atu i lau fio le vi inga o malava. O le whamanu ma le whanitanga. Wai te tau lava lea mo o elo mātou utua. Mātou wala au atu ai le li ie, se ia fio mailo wa ngang pa ia e tau tō luaina i mātou. Na ia mawhai ai, o na a mata le neisa uninga i le manuia, toi whai u le manuia. I le suafa lavo i Yesu, wa mātou talon wala au atu ai. Amen. O le whaitawina o le tūspaia. Tūsi wa o whiwhilia mo i tātou le neita e au. Mo mai lea le tūsi o whenga in fau. Lua e koronito a lona mta upo e lua. O te whaitawina le whai upo e sfulmal lua. Se o atu le whai upo e sfulmal fitu. Lua e koronito mta upo e lua. Fai upo es fulmal lua, se o atu i le fai upo es fulmal fitu. Pa fonga mai, ia fiong pa ia al tātou utua. Na o alu atu fo i te roa, ona le tala lei a ke viso. Na toina mai fo i a te au se fai toa e le ali. Ai au te le iloa singa file mui lo loto. Ina wau le maua lo uso tito, a wau wha ma vai atu i ate i lātou. O na o walu atu lea i Maketonia. Ua whaafutai i le atua, o lea ua mātou manu mā lo ai pea, lava o no keriso. O lea ua mātou whaari atu ai foi, inu uma le manongi o le mata upu i ate ia. Awa o le nanamu i mātou i a keriso i le atua i e o whaolaina. A toa ma e o mālaia. O le manonu o le oti e o i le oti inisi. A le manongi o le ola e o i le ola inisi. Po ai foi se tusa maneimea. Awa o i mātou nei e le pei o le tōtele o e whaafilongia le a fionga le atua.
Awa mātou tau tala atu, mai le loto le lei, mai le atua foi, o I luma o le atua, o I mātou o ia ke viso. Whaamanuia mai le atua I tātou whaitau, whaalongolongo ia ngā whiong pa ia, tu mau o pia ia te ia lona vi inga, le ise ia o I whao vau. O se upu e taitaina ai tātou le nei tae au fau, le a mō maile le tusi lea na whaitawina. Ao te fia whaangaina le whai upu e sfulma lima e whapea. A wā o le nanamu I mātou ia ke wiso I le atua, I e o whao laina. A toa ma e o mālaia. Au tū o manatu le nei tae ao, o le nanamu o ke wiso I lātou, o lo whaia lona finangalo. O le nanamu o ke wiso I lātou, o lo whaia lona finangalo. E leto e fisilingia le neiva I tau o lo tātou iai. O lo tātou iai le vaitau o le atveni. A tātou whātalitali le afio mai o le ali. Po lona soifua mai. Ma o lea foi o lo tātou wanga atu iai, I le soifua mai o lo tātou ali whaola. Pei o na walo ia le au perfeta, ma ala langa ai le au apostolo. E leo se mea faula, ia te oe mau le nei vaitau o tātou iai, o tau silofia lava ma o iloa. O le vaitemi le nei o le tausanga ma le soifuanga. O le atatu wa ai le mata ngofie, ma le whenlanu lanua I o mea, I lo tātou sio manga. Ai le ngata I lea, o le sasala, o manongi ese le ke wisimasi. O manongi ia, o lo tautala I le apostolo I lana tusi I koinito. O lo tautino atu ai le apostolo I tangata koinito, fai mai, o I mātou, o le nanamu a ke wiso I le atua. I e o whao laina, a toa ma e o mālaia. Po lātou, e le o whao laina. O lātou, e le o langona le whao tanga le atua. Ai maise ai, o le alofa tu no le atua. Pei o na I awina mai ailo na alopele to tasi. E pepe lea o le ke wisimasi, e pei o na valo ia. O le tautinonga la le apostolo, o lo tau atu I tangata koinito, o le nanamu o ke wiso, o e lo whaia le finangalo le atua. E o atu lo na manongi sala, I e ua whao laina, a toa ma e lo ia I pea I le malaia. Na ale winga nei upu. Po le a lava laia, le tū langa o lo o ola I tangata. Pe whao laina, pe le o whao laina. Whai mai la apostol, e pu ea lava I la tau le na namu o ke wiso. O le maa losi le nā le tala leia Jesu, pe o na tā lai atu e Paulo, tonu I tangata koinito. O le ala, lo to telefoi lea le apostolo, ma e lo whaia le finangalo le atua, a wā lo sasala lava le manongi o ke wiso, ma lana tala lei mea uma. O mea lo iai le puapua ngā ma whaingta, whai mai, o mea ia lo iai foi le pongisa ma le pōriuri. O mea o le ai se wha moe moe, ma si linga tali langi se tali. Whai mai la apostolo, I tangata koinito, o mea ia e o iai le nanamu, ma le sasala le manongi o lo tātou ali I whaola. O le pūpua ngā ma whaingatanga, e avea ma mea lo iai le oli ma le fia. O le tongisa ma le pōriuri,
e mai a vea masulu malama o ke viso malana tala lelei. O le mea foi ua le ai se wha moe e a vea ma wha moe ola. Le wina o le manatu o le apostolo e iai lava le nanamo ke viso I mea uma. O le a lava le tūlanga o iai le tangata. E iai lava le awanoa mo tangata uma. O e lo whaia le fina ngalo le atua. Pai mai, o le a tili ai o na lato whaia ma le ma ele ngā. Le fina ngalo le atua mo I lato. O e fo I lo iai pēi le pongsa. O lo iai lava le awanoa. E o mai ai I le malama o ke viso. O e lo iai se wha moe. O lo maua pēa le awanoa mo se wha moe fau. I o e le au soe. Sila I le maolunga ma le mata ngō fie o le tangata o I a ke viso. E tua ina lona manongi sala I so se mea e iai. E o lava I ana mea fai. E la ngana ai le manongi o ke viso I so se mea lo wha moe ai. I o e le atunu ue. O la ngana ia ma manatu ia le apostolo. Tu sa ai ma le tala le lei ia Yesu ke viso. O lea foi lona wha naunga. Mo oe mau. Le tangata ke visiano. Ina ia whaatu mawina. Ma ia mausali lo tātou wola. Ina ia whaatu mau ai pēa. Le na namu o ke viso. I lo tātou wolanga. O tātou wanga I atu nei. Mo le wha manatuina o le soifua mai o le tātou wali. Ai mise foi o le tau whai uiwina o le nei tau sanga. Le atu nu ue. O se whawhangu le nā. Mo oe mau. O se wha manatu mo I tātou uma. Ina ia whaatu mawina. Le manongi sa sala o ke viso. I lo tātou wola. Ia lofa le tua, so soani mai, au tātou wānga I atu I le whai unga o le nei tausanga. I le suafa lava o Yesu. Amene. O le a tātou I vi atu I le atua, I lona vi inga I se lau fitus fulono. Se lau fituono le vi inga o le atua.
o tātou te talo. Le atua lo mātou o tua. O le pa ia o le whaavavau lava la ua fio. O mātou o atu i au luma i le leita e au fau. Se o mātou whaafoi atu i la ua fio le vi inga. O le whaamanu mo le whaanetanga. Ai meisi o le nganga whaaftai tele i la ua fio i le leita e au. Whaaftai le li ie. I le nei asfau o mātou maua. I loa lofa mai. I loa mātou wala whai mai I whaangunga le lei. Lea o mātou wa ai le nei asfau. Wa e whapopo mai I loa mātou wala. Whaaftai la wa fio. I le mālos fau. Wa e fo ina mai. Mātou te whai ai o mātou tiu te mawhaiwa. Pe au mga luenga wa e tofi na ai lo mātou wola. O lo whanga ina lava leo I mātou. E tu sa ai ma lo lava fina ngalo. I o e le li ie. Mātou talo fo I lau fio. I le tele na wa I o mea e au o na mātou whaaftai atuai I lau fio. Awa mātou tal tonu. Mo loa lava na e sila fia I o mātou loto mo mātou nganga. E maua lunga le nganga whaaftai le neita e au. Le taulanga tūtasi lea na e saunia mo I mātou. O le taulanga o le whautanga. Lea na e maliu whalava awa I lunga le sātau. Ina ia le whano I mātou. A ia mātou maua le ola e whawau. Ai pangālea, lea li ie. Mātou te o atu fo I le neita e au. Ma le nganga whamau lalo I lau fio. Mātou te tau tino atu ai. O I mātou o se whanau anga sala I o luma. Te ele mea o mātou whaia. E le tusai ma lo fina ngalo. Awa ua whaia lava o mātou roto I le tele o mea. Wha I mātou o le tonu ma le sao lea. Awa mātou anga sala I lau fio. Lea li ie. Wha mā ngalo I mātou. Wha mā ngalo I sio mātou atunu. Ma o mātou tangata. Ano mātou wha le tonu. O a foini mea o mātou whaia, o le tusai, o lau a fio lava o le atua lofa, ma le lofa muti vale, e mā ngalo ai I mātou. Mātou wala au I lau a fio le nei foi tai au, se e whamanuia mai a te I mātou le ali ie. I lo mātou wau mau mana nofo ai nei atunu. Se e pui ma la vea I mai I lo mātou wola. Awa, a mātou wawa ai I nei aso, ma le tūlanga o le soifuanga lo mātou wola ai. E leo toi whainga o fie leo langa le li ie. E lo mātou wola I se o langa la matia. Lea mātou te talo atu I lau fio. Se e tausi mai ma e pui mai a te I mātou. Pui mai I o mātou tangata lo mātou tua. Ma e whaamanuia I o mātou tangata I mea malava. Iu te lava ma whaiva o lo mātou ngā lulue ai. I a lofa le li ie. Whaatasi oe. Ai maise le nei foi. Wai taimi o le tausanga. A o mātou wā ngai atu I le tau whai uwina, ma le wha umanga tausanga. Tāra fōi mātou wha manuia, I sio mātou wā tunu o e pele ia te I mātou. Wha manuia, ia I la tau, ro whaia le mālo, la tau ro tūla I mai le fōi. Maua manatu, maua mawhauwhonga le lei, a wā se manuia o Samoa. Mo nei mātai au. Mana tua fōi le mātou talo.
na yo mātou te māma tina mātua, o mātou whanau, o tūpulanga mo atae ao, ia iai lunga ia i lātou lau whamanuianga. Tālo fōi mo e lo mamai, ma lātou lo iai mana onga whapitoa, lātou lo sa ili matangi, so sei tūra le nei lalulangi. Ia o atu iai, ao lofa o lau fio, ma ia e so soani atu ia te i lātou. Tālo fōi mātou mo e lo whano noa. Ona o maftanga o motusia, i le malanga le maliu maleoti, se e wha mawhanawhana, ma e wha lotele ia te i lātou. Ia li i elo mātou o tua. Mātou mantua fōi, le au whai ngā luenga tutofia le tua, i so se whata whai taulanga. Ma walo lātou mālosi al tino le mawhau, ai whasi sili le ngang. A wālawa le ngā luenga tā lai. Tālo fōi mātou le nei aso le li ie, mātou te mantua ai, le nei ofisa o whasa langa, le li pule ma le au whai ngā luenga. Na ngā tō walo iai i Samoa, a wālawa au onanga le tio, mo mātou tangata. Whamanuia lau fio, ia i lātou, mo lātou ainga, mo lātou whanau. O mātou talo ia le li ie, whātasi ai matalo lilo tangata lava ia, o lo fia ofo nātu i lumo lau fio, i le nei tai au, ia whai ai lo fina ngalo, ai aua le whai au mātou loto. I le suafa lavo Iesu, lo mātou ali i whaola, o mātou talo mātou wala au atuai. Amene. O le nā ua whaafonga tātou atunuu i le tātou sauninga lotu whaaftai o le nei tai ao na taita ia lea le sunga i le whaafengainga Reverend Jeremiah Allen o le Kalesia whaapoptonga Kerisiano Amerika Samoa i Porirua i Wellingtone. Ia mori atuai le anganga whaaftai tele i lau sunga i le whaafengainga ia e tusai e le ngata o le upu wholofolo le nei tai ao ia meisa le tāpena ino le tātou sauninga lotu ia le fuwa tatala loa ia i le tautua le si fonga o le lau mua o le nei aso. Ia mana le alu le upu le nei aso, ia i fuafanga le awhianga ia i le tātua. Tunu fai fo i le atua, ma fo i atu le malosi le tino, sili la le nganga, ia wala fo i le tausinga lana lafu mamoe, ia malana ngā luenga alo ngā lue ai. Whaamnia le atua le nei aso, ia i fuafanga, ia le tapo inga fo i le whaletua, ma le nofa alo, ia whapea le pa i o le Kalesia, whaafetai tele lava. 25 minuti o te nei le fitu o le si fonga la mue Wellingtone, ia o le vi inga o le atua, ia ma whangasolo toi lava ma tātou proklame o le nitai ao.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Lofa Samoa o tō whinga pulea i le tautala e sero whiwhia po kalame ale au boys ata o le tai au. A mata mele awhara fitu tō whāsoi fua ata le tai au. Malone soifua manuia, malone soifua lau le le tātou o tinu le taimi o le tai au, o le pokalame ne le sifonga le mua, o le ata o le tai au, ia e amatai fo ia na tautu o le aso mle aso, ia pe amai asauni ngā lotu, ia i aso taitasi, fa malo, ma fa atalo fatu, ia i le pa ia maulunga le tātou o tinu ma lau fa afonga i lato fo i wa mafuta ma le taimi, ma fa afonga mai le tātou wala leo le tasi, ono tesi ma le tasi fa mo, ia fa pe fo i lungo tātou pinga te fa ilangi pe ona ia le tātou Facebook o le YouTube, ia i maise le tātou app, lua se fulfai tu la ia fifela valewa matunga lua tu mle uso le fterenga sili la ai simona se mantafa e fa pe foi le sunga ya malfai valu ia talofa ma lo se fu manuia le tatu va se tonu ia este foi vinga ni tao o tao ma ta ia talofa sili lai ia talofa tas ma talofa foi sunga ya Mario le ma futa mai nisi
vai ngo tatu ngaruenga i tua mai tatu computer. Ia. Ya, maro e amanita. Ia, ole. Fai ale lotu te mea lai, ia e sau fia foi. To e sau foi to e lotu i le tatu sau ninga le tolu tayo. Ia ua lua la u lotu. Na fai sau lotu le tayo. Ua lotu a oi mele. O le mele ia ale fa ta fa le mele. Ia, malo. Ma tau fa sa malo ni tayo. Le fa ua tomua ia tatu fai fa firenga tatu bua mata. Ia. Ia ia upo to ina o lele fo le ngongo ma sia nei. Ia mo. Nei tayo. Wa le firenga ia wa le si le wa ga e tunga luenga. Ia. Na le tino fele sa pe sa tano mo foi. Ia. Tu sa fatto le halu ale ngaluenga le halu ngaluenga le wo fia usu. Io. Ma foi le la uma. Ina, a mi se to o le to verso ni o le te longa luenga. Ia tau sanga ato e pe fa tu ta halu ngaluenga. Ia. A termine. E le fultina le ainga o usu de fa, tu se amata le ono la usu de fa. Ia. Ia la vida tu tina ainga o falfenga lunga fa. Ia le no so tope me ale o bona umanga lunga tu sala le ase sengo termine inga lunga. Mo me wa onga fo le te unga fali. Na. Le wo te pena ia le fale onga mo le tau sang. Ya le to ta pe fia le onga terminal na ta pe na fa le onga. Ata sanga to. Fia fa to le onga le fia le. Na to no ha. Ya ona ole vai tau ole fia. Ele a to fa no stanga te foi le na te foi ele se me la to fa no. Awa ni fa no se silva son ne. Ole vai tau ole fia va et fo fa no le se o po le foi no mafuta ya. Tom foi fa fia. Io. Vai ela foi na fa pele bingo mo tanga ni te mo fa no. E vai tu le wo te me tau no matua ai fa alu se le ni vai. Le mali fini. Tawo na o me va so bo. Ja, gilai, ma ne foi na foto la ofte le festato fatta lo faltato. No. Ja, la ta fe mo tato no. Pe fa talo fa le tapo inga te talo ma le tapo ina mau le ofenga luenga te tofi le tua fe o il tala le o lo fa mauta le malu so se fata fe taulanga ya ma tote o fo lo fa talo fa tu ma lo te talo ma lo fo tapo il tato tu ya o le ala fo ile o le manuio fe au mo favor tato no o no tato sanga nei ya tato wa fe o il tala le fatalo fa foi tamam tina matua ila to foi o wal fa mai ta I fa nunga le ta ma tango fie ya ma lol fa to ma lol langi matafi fatalo foi lo ta to no fe la volo mo mai ta to fa salo ya ma to te fatalo fa to ne so le fo su ai nga lo ngam fe au le fo nisio le ma futa mauta malao ya walta singo fa na o le fo wa tu ua ya ma se fo va ingo ma to ya ma to te fo lo fa fatalo fa to ne ta ma tango fie le lo fa ma le to talofa la Tai, ya, le fala a mata tatou proclame statu fa fianga, ia on fanga solo ile o talo tau as fa nau, talo mina tupu talo fa sol pito langi. Ia o swingo tupe pe to tele la ulof tupe ne yaso, talo le valu, ma pongo talo mai Samoa, ma talo fo ma si fongo la mo Wellington. Good morning talo falava. Le lalo langina fa tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te fa tali o a fea e sawai lauhani e kisi mai ma fa amanuia le kirisi masi Tatangi mai longo le kirisimasi Le lalo langina fa tali O ainga mawo mamai Ua feilo ai A ole nei lava o te fa tali O a fea e sawai lauhani E kisi mai ma fa amanuia le kiri
Le atua ua whanau mai I le whale o manu Olu I tau te lelena Mo o e mau Tau taia e ia I le tau sanga fou Le whaasino manga uma mo I tatou Manu ia le kirisi masiva le tau sanga fou Le tamalea na valo ia Elona ua le malo o ia Foi o le mesia Le mea lo fasili la valena Le taualunga o le ne tausanga O Yesu O le pepe na fola fola Fia ia ma aleluia Le tamalea na malo ia Elona ua le malo o ia Foi o le mesia Le mea lo fasili la valena Mo e ma ui le nei tausanga O Yesu O le pepe la fola fola Le tua ua whanau mai I le whale o manu O lu I tau te lelena O e mau Tau taia e ia I le tau sanga fo Le whaasino manga uma mo I tatou Manu ia le kirisi masiva le tau sanga fau Manu ia le kirisi masiva le tau sanga fau Manu ia le kirisi masiva le tau sanga fau Merry Christmas. Hau whaakiwhianga o Christmas e pei ona mai atu sunga li tau le pini ina ua tau e 45 minuti ona tāle o le valu talo le tau mo tātou Wellington nei aso e o le whaimele vai tau o le a susuru le lai nisi o taimi ma ia le matau le la ia e awoa tele la fo ina awoa nei aso ia e wha malu mai ia e iei taimi o le a malo rosi e savili no fuanga taa lai lai e mesi lava le wha solo atu le fia na nei wha solo atu le aso hatai au e awoa wha malu fo i tai au wha pena fo i le asfraile ia o le tūlanga lava na o le aiai le talo le tau Fasolo mai I le motu I saute, whaatalo whātu, ia I vaenga le kalai stete, ia o le whaimele tau mo utou le nei aso, ia e whapena foi ona whaamalu utou, whapena foi o Queenstown le sulu le la, ia e awa oa nisi o taimi, a o Dunedin ma ima kako ia e tutusa le le awa oa le nei aso, ia e pei fōringa foi le tau timu mai, ia e awa oa le nei aso ia te utou, o le malulu o inwa kako le fitu, le mawhanawhana le ea, se fulu ma le fitu, kalai stete le se fulu le malulu le tau nei, ai se fulu ma le fitu le mawhanawhana le ea. O Queenstown mo ila tau yanga iai se fulu le malulu le tau nei, lua se fulu le mawhanawhana le ea. O le au te lenga le tulanga le eile tau mo le motu I matu nei, o lo tatu iai. Ia, o le fai mai ia sui lava fo ili tau ni aso, ili taimi e vaia le la, ia le mata le la, ia awa oa nisi o taimi, ia e pāpā fai tiri ni o taimi,
ia e whapena fo i le motu i saute o Savili o le ahangi mai lea i saute whaasolo tuai i mātu i Sasae. Patalo fatu ia i la tolo mafuta mai le tātou tunu i Samoa ma lo lava le fo i le soifua manuia le lita e au. O le tulanga le aili tau mo tātou i Samoa le neaso e au waoa o le mawhanawhana e luas funu ma le wha o le vevela le wha mawina e luas funu ma le valu. Sampura vinaka o tolo anga iatu i fiti anga i Samoa e au waoa le neaso luas funu ma le tolu le mawhanawhana o le vevela le wha mawina e tolu se funu ma le lua. Mo le ila tō anga i Rarotonga i Tāwhaonga ia o le Krisimasi ia maas fia e au waoa le neaso i Rarotonga e lua se funu lima le mawhanawhana lua se funu ma le ono ia le vevela i le so. O tātou i porurua, se fulu ma le whale ma lulu le tau nei, se fulu ma le walu le mawhanawhana, o le vaenga le loa hat, se fulu ma le toru le malulu, se fulu ma le iwa le mawhanawhana le ea. O wainui o mata, se fulu ma le toru le malulu le tau nei, se fulu ma le walu le mawhanawhana le ea le maulunga. Ai mo Wellingtone, na tolo mafuta mai Wellingtone, se fulu ma le tolu le malulu le tau nei, se fulu ma le ono le mawhanawhana le ea. Patala fatu le au whangota le nei aso, ia se i watu lava le taimi e ngoto i le la le awhiawhia nā nei. E ngoto le la le awhiawhia nā nei mo tātou Wellingtone le toi 5 minute le tu la iwa i le poa nā nei, po le awhiawhia nā nei, toi oso e le la le tai au, i le toi se 40 minute le tu la i ono, e oso e le la tai au mo tātou Wellingtone. Pasolo mai le au whangota le nei aso, ia mo Wellingtone, whaamnatu pēr saonga le mua whaamua, e pē le tai le tau nei, le 25 minute e te ai le iwa, e pē le tai mo Wellingtone, to e sua le tai le awhiawhia nā nei, to e 22 minute e le tu lai wha. Mo le au whangota i porirua, se hasa au vai atu tangata porirua, ta amilone mani la tō i ailu matato ofisa, ia ai le sime o iai, e sua le tai, i le tau nei 22 minute, te ai le valu e sua i le tai mo porirua, o na pele o le tai le awhiawhia nā nei, le awhatonu lava, o le tu la e lua, ia o whetau i le fo i matai me mana vei ngā luenga, ia i tātou, ia o le tala nā le tai, ma le tala o le tau, ia e fua i iau fuafuanga o le nei aso mo tātou Wellingtone. Ia e se i tu atu ia le tātou swing o le tupe. Ia i le leo o le tupe. Leo po. Ia, whaftai tasi. Swing o nei o tātou tupe o ala foi ia lo olofa tūlai nei tātou ainga i Samoa e mese foi nei vai tau le Christmasi. Tasi tala New Zealand maua le tupe Australia ivas fulton sene. Tasi tala New Zealand mo tupe Amerika e ono sfulma le lua sene. Tasi tala New Zealand mo tupe fiti tala ono tala tolu sfulma le ono sene. Tala tolu ono sene. Ia mal tato tupe Samoa. Ia tasi tala New Zealand leo se atu tala ono se fulu male lua sene. Tala ono lua sene. Ia manuia tele lo alofa maluanga le lei. Ia ine tato ainga lo famuli mai Samoa. Ia, na e whiololo le swing o le tupe le nei aso. Ioi. Te mea neo sui o tupe te o te pa u lalo le. Tau tupe. Nei a. Mo ainga la o Samoa. Tai. O whamunianga wa soifua maa sa whanau, whamunatu te pele tātou imeli, ia e whaase mea tātou wa sa whanau at samoacapitalradio.co.nz, manu ia tele wa soifua o tōu na soifua mai le nei aso, le aso lua se furu manatasi o te sema, whamunia le tua, ia mafua i pele malosi, ma ia whaopopo nisi tau sanga stele mo o tōu. Ai o le tusi whaitau, pe e fia whaitau iai, ia ua sue mai fo le tusi a le fitaringa sili la ei, na fo sue mai le tusi a Mari Fafo, tusi whaitau le nei tai au. Mo mai le tusi a wenga o lona mata upu mua a o lona whai upu e lua se fulu. A wenga lona mata upu mua a o lona whai upu e lua se fulu. Yo vai, ina sila mai ia, wa ua upu ngā, ua sa potu vale lo manawa, ua matuati ngā lo loto i te tonu ia te au. Yo vai, ina sila mai ia, wa ua upu ngā, o sa potu vale lo manawa, o matuati ngā lo loto i te tonu ia te au. Manu ia tele o tō wa soifua, ia ole pese nei mai le tia maa, ia e whaamnia tua ia soifua maa sa whanau.
ia i le nei aso ma le nei tai au. Far
Fatala fatu le tunu usmiel fa fonga le vavaile le tala fa solpito la langi mena tupu ile so ile aso luas fulmaltasi o te sema. O le solta usanga e tasi iwa tasi tolu. O le vaenga fo ile le ta o le crossword puzzle. O le tamalo suafa ia Arthur Wayne o ia na lo mia le crossword puzzle mua lava ile newspaper lea o le New York World Newspaper. Ile aso ne ta usanga tasi iwa tasi tolu. E o mena le taimi na alu e tua le tusi e ta o le crossword puzzle book. Tau sanga tasi iwa lua wha ia ua so o langi. E ofo i tonu a onga. E a mai le paso e le whai a onga. Ia ai mate atu ta maiti po a upu. Ai mai winga upu a tauna mate le upu. Nea peo le so na mau ai e le tamalona malo mia le tai mua mua. E so whai a Arthur Wayne tau sanga tasi iwa tasi tolu. O le so tau sanga tasi iwa fast furuvalu na saini ai e le Republic of Ireland. Ia le Act. Ia por tula fono. Ia e whaamarusia ai le Avema Republic tausanga e tasiva whaavalu i le asus furuvalu a Pewila. Ai tausanga so ai tasiva whaiva. E le sol tausanga tasiva whaas fulmaleono. E valu tesi ma le tasi le malo se le mafui e na lulu masu na mitele lava Japani. Ia maali wei tangata e afe todu se lauri a sol tausanga tasiva whaono. Ma le silia i le tolus furu valu afe fale na whaaleanga ina. Latari kirisi masi ia ai lulu lol mafu e nei. E le nuu e tau o Nankaido i Japani. Le solta usanga e tasi iwa lima iwa. Na manu malo e tangata swafa ya General Charles D. Coley. Le whainga whaalota ale malo o falani. O ia le urua i Palestine o falani i le lona lima i lea o taimi o avea i falani ma Republic, le ta ufa Peltania. The first president of France, Fifth Republic. Tupu le sol tausanga tasi iwa limas fulmanvalu. O le asole nei tausanga e tasi iwa lima, na tuina atua i Israelu le vainga o petele ema i lima o Palestina. O le sol tausanga e tasi iwa valu. O le malanga le company o le Pan Am, o le American, o le flight nu melatasi o tolu, New York i Scotland, na pā i le vate atea i le so, e lua se lau limas furma le iwa le pāsese, na mā le liwa i le asone nei. Ma le se furu tasi tangata sa iai le ele, i lalo fonga ele tuso tangata le sai ele i ol malanga, na mā le liwa i fo nei fai ngā malanga. Ia o nei wha lawe na tupu a lata di ke visimasi. E la fulta tununga o la tau malanga i lea whai ngā malanga te se iwa valu o asi singa ma whai ngā malo longa de kuis masiman tau sang fau. O le soi ni usina nei tau sanga te se iwa onos fumal wha. Wha maunga se lau fitus furu tau sanga o wha angota ina ni usila li elu ta fula. O le so na wha umai loa e leto i wha angota ina. Tau sanga te se iwa onos fumal wha e le wha pea ua le aise au te te ai ona ua tau le mawani ta fula. Ta fola muli lava na maua ngata i fale o le nuu leo kai koura. Tatu talana, to e maua whapoponga tai masani whaftai lava. Mela lola, fia fia, tato pepesima alegria. Whananga, Yesu, ile taupo o Maria. Le whaaola o tangata, tutongia tatonga ngasala. Kirisimasi, fia fia, and happy new year. Sha-la-la-la-la, whaamanuia le Kirisimasi. Ua o fio mai o le tupu o le rangi. Le auma koi masa i o feo na waire a le petu pupula sulugia o le lalola mi uma e rota na fesi o feo fana waile ari e an eifo i a teia pepelo i a fasi o tile mesia
Sha-la-la-la-la, Pa'amanuia le Kirisimasi. Uafio mai o le tupu o le langi. Le fale poki, le whanauai, Yesu ono tato matani. Le ala lea o le roto mawalando, uai a whaata i ta irai. O lea ea sine alofa, o Yesu i lona sofana. Uafua i le kirisi. O te tue whaatala whātulu tātua tanu ina o ngā tutonu fo i o le neiva yaso e le taita inga ngale leia le tua ilu sei fua maleola o tātua o lia ele ne yaso fau. Au sa whaupoponga o tala mai Samoa. Ua whai wina le tausanga whaafenga luenga a le UTOS il whaalawi loina o ni au nanga fau mo sui whai unite. O le anganga fia le whaaputu ngā tupe te whaafenga luenga o mawaenga tausi o Samoa. O nisi ona o nunga faua mai a tā pena mō nia sui whai unite. Le ua whai pā anga mal kompania al Pacific ke fast follow. O ma whai e ne so se sui whai unite. O na whātau unite e ala lea ile au nanga le tāno wha voucher. O le au nanga le tāno wha voucher, sa mata mali tausanga lua a whese fulma le walu. E na ia wheso swani tangata nu al Pasifika o lo au mauia tunu ese. E ala ile whaata wina leo o loa o lo maua i pisinisi SS a tunu o Pasifika. O lea whainga, wa whaafai fia i a inga o na maua lato o loa. E au noma se toe tū e whaata litali se leina, o whale tupe e tala ai tua se leni. E si lia mali se lauli mas furu pisinisi SS i Samoa, o lo whaongaina le nei au nanga e whaipa anga mal Pasifika fast follow le talo wha voucher. Mai fia tele li UTOS e whaalawi lo lea whainga pā anga fau, le ua ausia nei a wale whaata wino unite, mai so se tuli manua le lorolangi e so se taimi. E le vaenga mōmone nei au nanga toe wha le leia, wa toe wha le leia i fōringa wa aia lu penga te wha ilangi, ma wha au popo isi au nanga lau tele, e au fia i le ua mawhai nei o na whaatau sao unite mai so se tuli manua le lorolangi, e ala le Click XA and set online banking pillar, ma le talo wha voucher. Wa mai a foi o na teu ma toi wha le leia tili mea tutia, wha teknolosi o lo pui e wha amtalanga, e ala e fiso ta inga leo fesa masui whai unite uma, ai meisel saunga le mu o ala e wha atawa unite ilunga o openga te wha i langi. Wa iei foi swinga e wha alawilo o nanga SS le UTOS, ai meise wha maalamla mai no wha manuianga e ono maua malama tia fo i olo iei teu ngā tupe teu wha whainga ruenga moana sui whai unite uma. O le a wha se atu le wha masi nonga le mata au pua sui whai pule to tonu, le na wha mawai ese mai le vaenga wha upo whai le HRPP. Le whai pule le tumalo si umu, le fionga tu u anasi i leonta, le whai pule o whalea ta wha, le fionga ale vena ale, ma le whaipule me le waa fonte, mau si o si poe mai. Wo lato te ena uma lato mōlianga na tu inato le fionga le fonfitalai. E ono fo iai lato o lato i tumalo e toi whaia lato whainga pālota. O le tuse le fionga le fonfitalai na whao o i sui whaipule nei e to tolu il māsinan te nei. Na toi wsiringi aipe ua wha mawai mo i mai le lato vaenga wha upu whai. E ui ua mai o na whaalau i lo whaalau i tele lunga o peng te wha i langi e se whaatala noanga malau tu stala. E meise o lato tusi na tu inatu le teitai, o le pāti o lo anga iele maa lo. I le vaenga fastful fitu o le whaavai o Samoa, o lo iei uma fesiri mo le ia te tau se sui whaipule, e whaawau peo se sui o le parlemene, ai ua whaamawai ese me lana vaenga whaupo whai, e awai o na whaase el whaamasinonga mo se whaai unga. E ui o lo aia ia fo i lalo le vaenga fast food wono le whaavae, e le tula fono se food tolu ma le se fulma le lima. O le temi lava e aloa ia e o na whaamavae mai se sui whaipule mai lana pāti, wa awa noa e fo i maleno fo le i tu malo, e to tonu o le paale mene.
Wa le mapula pata inga malimtanga lwenga o leo le antunu au tūlata atu ia Sofia Fia Kirisimasi ma le tausanga fau. E na ia tautuana ma le antunu o le tūlanga o le saunga le mō. E ala i le alo ese mai vaenga o ntutupu mai whaala vilave. Pei fo e ona wha a wauso e suenga leo ni mta opu se lua. E ni maliu se lua na ripoti le tasi i le ofisa i pia. Ma le tasi na ripoti ane i le ofisa i tua CV. O ia maliu e lua e to tasi le o tau fia i mo su e suenga malu le malo. Ai olo o anga i su e suenga wha a wau i le tasi. Tua lalo le fionga le komisino leo le antunu. Ia wha ai tete i tūlanga i tutupu mai e wha fita uli tu tonu a inga po whainga wo foi po pati. Ai mai se lawe teimi e tango fia i le awa malosi ma wha foi na le ta vale. O le muamua ese mai o le sui o le tosa moa le alo le atunu o ia Joseph au kusa swani i. O le mua i wha te ai leo lana wha fotutupu, lea e wha tautei e le vai aso nei sa titoa ma le tongo. Pei foi o na sila fio swani i o se alo le atunu na soifuane atunu i fafo. Pei ta ina ia wha taunu wina mo o mo ongo mātua o na mātua. E na ia ta alo mo le tosa moa. Le fo i wafa e atu Yesu a whamatai pe o na fola e mātua o na mātua, pe ataliu mai i le atu nuu. O se awa no le leile ua maua le alo le atu nuu, na ia whaaftai ai le tāpo inga sā moa, a o alu whaiva i le tāmil sangalipo le lorangi, le whātu a mai atu. O tala ia mo le nei aso le tātou tunuu, manuia telefofuanga o le a whenga iai, whasoi foia. Laval fa poponga mo telefon mai le si o fonga le la mo le nei taia o le solos fultasio te sema lua lua. Ua fa aliele la lani o sila e toli mata e na mata o putau i te o ngā tupe lo la tau popolenga o na ufa o popo i na pele foi numero o tangatani o sila e ta i fa alua na fa atutu i ai ngā yuinga le au tau fa asise. E iai se tamana ngaula na tolu se lau 5 afetala i ne tau fa asise mo tupe e inivesi. Aina to e ngau fo ileisia na fast fululi mafetala i se tau fa asise lo na lua. Na ta ue Nicholas Layden o le Banking Ombudsman. O tūlanga whaapea, wātangia mai le ta tele i whainga tau fa asise ia ua ta ua o recovery room scams mo ua fa asise na whaaluaini si tangata na ngau mo mua lātou tupe. Wa mionga tangata e whaiei tu ainga tau fa asise. Lātou te whaasalalawina i lunga upenga ta whailangi e whaapei lātou ni whaala putuputonga lātou te o fuina atu wheso soani. I tangata na awhiei whainga tau wha asise, e toi mawai a lātou tupe na ngau peona ta West Leyden. O tala pepelo i lunga upenga ta whailangi a ia tangata tau wha asise, e whaapea i se lau pasene tupe a tangata mwhaiona lātou toi mawaina. Ma o le iwa 5% o i lātou sao lātou wha atau tai a lātou mta upo, na mawhaiona toi maua lātou tupe na ngau. Peitai, o ni au tau wha avalea. Mai to e ngau atu ai tupe tangata na awhai na mua moito tono ni usela. O le fautuanga Sladen i lea tunu u, ia fesili sa o lava ia lātou whale tupe Mosef Sosoani. Ma ua ia talo sanga ina fo i whale tupe, ina ia wha popo lātou ngā yo ingai Sosoani i tangata ia na ngau lātou tupe i whainga tau wha asise. E ala ile wha iloa ia ni fuafuanga i mawhaiona lātou wha atinoina i tūlanga wha pea. Sa yele fuafuanga le university o Kilani mo le teknolosi na ia vae a lātou tangata whainga luenga to se lau fitu se fulu. Peitai, na whailoa ia le pulenga mo mta aputau i ngā luenga le Employment Relations Authority e le tala whea ngaila lātou whai unga ma ua soli fo ile mali lianga tu whaatasi tangata whainga luenga mo lātou ngā luenga. Na tā ua le pulenga mo mta aputau ngā luenga wa vave telo na wala aule AUT i tangata whainga luenga. Ina i ofoina atu po o ifia malo lope vaea ai o le ele i whaiesa filifili ngā lea onga po o ngā luenga o le awha a malo lo. Wa whailo le fia le iunia i tangata whainga luenga i le whai unga aina tā ua le universite e ese whaui ngā le uni ma le universite le whai unga ua whaia le pulenga mo mta aputau ngā luenga ma o le au lātou fasiringia fo i se whaamani nonga. Ua whaalieni foi numero wha maumawina ale te whātu ora, i soifua malolo i New Zealand,
ni tui pui pui o le COVID-19 o le amai a le au ngai le masino Januari. Mai o atu le sotolu se fulu tasi, wa 5 se lau iwa se fulu luafi lau fa ingo tui pui pui. E mai a le au ngā. E tu samalta i ono se fulu whaafi lau fa ingo tui pui pui, e fai i masina ta itasi i le taimi nei. E uali patia, e ele avanoa e le mau wai e tui pui pui, ma o le atalo sangal matanga luengo le soifua maloloina. I le faisa, pe mawhaina tui whaupopo aso e mai a ile o ngā o nisi o vaenga o ia tui pui pui. O le ailo ilo le MedSafe, ni wha maoninga mani mau e lango i naile atu langa, pe o na ta uelele te o New Zealand. E na o le whaasfulu ono pasene o tangata ilunga atul ta ilimas fultau sanga le mātutua. Ua mai o na whaitu i pui pui whaupopolo na lua po le second booster mo le COVID. E o mai le asos fulmal whao te sema, watu samal tolu te semal fitu miliona lau wha ingo tui pui pui, o lo te wina le atunu, o le isi tu samaleono se lau wafe, e mai a leo ngai le aso tolu tasio mati, lua afe lua tolu. E ele tali tonu lau whaitau whao wha ama ipipisi, o le ato o tele lava tangata e tau fia i whale mai, ona o le COVID-19 i le taimi o le kerisi masi, o le wa ai ala matanga luengor soifua maloloina, e fōlinga mai ono o ato le tosa male afe se lau leo wha inga o tangata, e tau fia i whale mai, ai olo o a fia le COVID iso o se taimi, o le apita to o tele ato na ilo le ngalu mo le Omicron, sai le masina o mati, le ana o atu le to afe i le aso, ma le ngalulo na lua le Omicron i a iulai, e to o valu se lau tolus foluono. Ma o seisi mafua anga, o na o le to o tele o tangata mātutua na afia le virusi, mo le taimi mua, e manatu le soifua maloloina. O le whainu mera pito mawalunga yono o iele au whainga o tangata ya afia i le virusi, i le aso le whainga le nei masina. Pe tu sale malto o sfulto wafe, si itia mali sfulta siafe i le aso, i whainu mera ina fuafuaina mua mo le ngalulo na tolo le Omicron. O whainu mera fuafuaina yono o ieit leo whainga o tangata mali liu i le aso, e lua se fololua. Wata wale whainga tātia leo na ilongo fie, pe walu ia si o mango le ngalulo i ele taimi nei pe ona le potia, na ta wale matanga luenga. O le vaenga o le vairusi o ta wale PA lua fitulima, fōlinga mai pito sile ona whainga o fie le pipisi, peitai, ele o iese whailonga ilo ai, e onga ni a fianga o tangata ngase mai ai. Ua whautua ina se taso fōma ilonga mōta o tonga, tangata New Zealand, ina ia ave ta avale whautauta yaso malo lo, ono lo o whaatatele ina pele to o tele o tangata COVID le taimi nei. Ma ua tūtu mufo i whale mai, e le whaingo fie le whaopopo tangata manunu a mawhai na maini whaalawelawe, e tutupu ilungo a wala titele. I le whainumero tangata o lo ngase mai le COVID i le taimi nei totono whale mai. Ua whaiele komisi mo mta uptau pisinisi po le Commerce Commission, se tangi e whaasanga i le company le NGP Properties i le whaamasinonga. Ona o le whaonganga o to la whono i e whaapitua mo ele mo na sio manga, Land Covenants, e tau whini whainga whaatau vanga i pisinisi, na whaalia le komisi. Na whaatau ele NGP se ele i tauranga, o na whaongalia iai o ia inga po to la whono. E tau fiele kampania le Bunnings, mai le whaunga o salato pisinisi, e la talata i se whale o loa le maita 10 meka. O se pisinisi le Tuted Holdings, se whaipa anga ma le NGP. E i se manato le komisi, wa atili whaititi e tau vanga mo whaatawa inga o loa. Mo le whaalele o whale, mga luenga whaape i totono tauranga, e whaasaina le komisi mo mtauptau pisinisi, le whaonganga ni whiangainga mo ele po Land Covenants, e whaia i se nganga e tau fia i whainga whaatau vanga, mo fi whaatawa inga, po i le whaamasinonga maulunga i Wellington le tangia le komisi, ma ua ta ua whaapea ua ioi tu e lua i se malilienga, mai le o toi mamao, ai whonga ina se whaasalanga, sauna ina le malo se suinga le tola whono, ina ia whaasaina le whaonganga o Covenants, po iei tu ainga o aia inga po ni whianga ingai whainga whaapisinisi, mo o loa o tau mafa. Ua whaupopoina le numero o tangata e whango ngota mamaulu i vaenga e le saunga le mui le sami a wātau singa o ainga. Sa whaalia le whaala potopotonga mo le saunga le mua tangata New Zealand le sami ma le vai Daniel Gerard. O lo o whaau o to peri poti matala i tangata i so se vaenga le atunuu o a awhia i whaawhitau li whaapea. Ua whaamawina le to ofitos fululima o tangata maaliliu. O nei malele mo le tausanga nei, whaatostosa le to valus fulu tausanga talwai. E iei tangata i whangota i vaenga le sami i aso i le te tau o na iai. I a vaenga le sami pe o na whaalia i Gerard.
ono le tausinga o ainga. O lo mole mawina fo ile siti o le numero fa ataunga mo mea whango tailunga le Trade Me, peitai, ele ieni fa ilonga o isi tangata ia fo itu ainga o to mai. Ma oni fa ailo le lava le sila fia tala fea ngai, ina ia saunga le mo i whai ngā whaiva pia na whaalia le whaululunga o le Water Safety New Zealand, o lo maua i whaamaumaunga e mafuli lava ia li i Asia, pea malta i whaali matau sanga le mātutua i tele ni whaangota i vaenga papau, ai o ilato e maulu, e mafuli lava ia li i Māori, pea malta i whaasfulu tau sanga le mātutua, na whaalia i su engal whaalapo tupatonga, o i lato e maliliu mai whangotanga i wa whangota e pito to a tele lava le i tū pāua li i mātutua. O lo whautua ina tangata New Zealand ina i siaki mo motu langa le tau ma le sami au le ianga i e whangongota. I whawhata New Zealand na whaiele vaenga wha opwhai a le Social Democratic Liberal Party le te ita ina William Ngavoka. Le whai ungai filifili e le isi whai ngā malo fōua fiti ona ono fōe tolu ia la tau te umia ina. Na ilo ile vaenga me whai ona whauina se whai ngā malo fōu. Ina uana o le luas fulu ono no fōna mana malo ile vaenga wha opwhai o le Fiji First Frank Bainimarama te tusama le National Federation Party le te ita ina City Veni Rampuka e te otolus fulu sui o le committee o le Social Democratic Liberal Party na whai ele pālo tai filifili ai. Poi vaenga wha opwhai o le ata ita ia le malo fiti. Mai se fulu whana langolango ina le vaenga Bainimarama ma le to asfulu ono mo le vaenga wha opwhai to whaatasi a le People's Alliance Party na fola le Sodalba lo lato whai paanga o le People's Alliance wha apea ma le NFP e whawe se whai ngā malo fōua fiti o se whai unga na whai se palo ta wha alilo lilo. A sui o le komiti ale Sodalba ina uatuana i aso e tolo wha awau pea whiutanga inga. Sa wha awhitai e Rampuka, le pāle mio le atu lai mai, le whai ngā malo ua mawai atu. Wha pei Frank Bainimarama malana vaenga le Fiji First. O Rampuka sa pāle mio fiti mai le tasiva iwa lua e o atu le tasiva iwa. Ua mai ai fo ima le te inga Bainimarama mo le malo o fiti. I ta alonga, e te le tau sangaf so soani pepe fōu wha ato a whāna nau i le wha atu penga le uni la kapia New Zealand. E tau wala atu ni pepa whanau wha apitoa. O le tau sanga lua Festival Fito, na whaia ia le malo se malilienga mo se leisene le uni la kapi, ina ia loa ia le afsosani ala i pepa whanau e whaonga inai, le whailonga le olo peleki, e whai tō ainga ese mwhena filifili i tangata New Zealand, pe a resitala pepe le teime whana na wai, ma sa wha maonia le resitala o pepa whanau pepa maliu, ma wha ipoiponga, e moni a iele vai ngā tupe te tongi lana matanga luenga i le uni la kapi, mo le whaonganga le whailunga po le loko, a le olo peleki pepa whanau. E tūlanga ese le pepa whanau New Zealand le ngata o se pepa aloa i ale malo, ai o se vaenga ualoa i ona laisene ina a le olo peleki, e whaavalu sfulta siafe tolu se la wiva sfuluiva, ona whaatawina atu le pepa whanau olo peleki tau sanga e 5 mua lea malilienga, e le o whailoina le matanga luenga o le loto i whale, po le uni la kapi New Zealand au ili ilinga o le malilienga, sa wha amaunia fo i le uni la kapi, o lo o mawai ala tau polo fiti peitai, e le whaita wafe talani tupe o maua mai ai o le whaanaunga lawa na whai ai, o se avadoa mo i lato e fia le olo peleki, e whailoilo lato lango i le au. Ma le tala mule, ua wala au se tase o tangata i eito mai whaapitoa mo le soifua maloloina Australia, ina ia whaasao na toi ai ni Santa Claus Tino Puputa i whale titele ia i whale o loa mo whaataunga po shopping malls, na ta ue Vincent Kendra Winata, e se telefe au lo momoli atu i whana weti, mai Santa Tino Puputa o lo i tutono ia whale o loa, ma o lana lo i tau malana wala au, ia whaonga se whailonga i soifua maloloina, ona o Santa, o se whailonga uailonga peitai, e te tauna whapaupau o Santa, taluai, o lo ia whaalauloina i whana witi, ni tūmanianga e le soifua maloloina le lei, e le te tauna whaafsota i le nei vai tau fia le tau sanga, i le soona a ai o whana witi, pe ona saunoa Kendra Winata, peitai, na whaalia se tase yeso na whale toleni i te tono Wellingtone, o le whaama siasi whapeo Santa, ele o se anganga le leile o le kerisimasi, ele iso na manato, o se fe au se selea na te momoli na atu, pe ona ta ua i ele ana lea whale toleni, Abbas Nasari, ele i oena sari whaupunga whai e winga le tino puta o Santa, peitai, a whai e finangalo i ai Santa Claus, e mawhai ona asia se atu i lona whale toleni,
pe a tuanai le Kerisimasi. Talafauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai ao. Malo whaftai, le whaafonga mai le tātou atinu, whaapaponga mo muana o tātou telefou, pe ona tāpena mai ai Savelina Kasiano, te whaafonga i le tula ewa i le tau nei, i le whaapaponga luna lua, ia mai se fo i tala mai Samoa, i o melo le tupul tātou atinu, pe ona fonga mai le sunga a tātou Salam Sam. O lea ua 20 minute ua te ai nei le valu, ia, ua vavela fo i le anu le taimi, o le mele ua i le taimi e, me fo i le imo le meo le whainga aluenga fia. O le whelua i fia, tala no fia, mafuta fia, inu ti fia, mo le ainga, wai le umiana tuli, ai umale aso. E sa osi le lai pese. Wa sa o le se me se o lo tala na fem. Awa le o te vai. Ese aro fia nei aso. Yo, ya le fia. Bifo la tali ni au malo ile. Ile nei vai tau Krismasi. Ino ai atu ya epi se tangat fo ile le. E no fo le tino ale anga lai tisi me. Iyo e. O le ia ele ya se tatu ele se vanga na tanga fo ile o lai e fo ile tanga watu le card. Ya. E fia fai ia le paquete le vai aso. Ya. Ele o tu sai la le tupele tono le card. Ma le tupele mana fa alu fa tanga ne vai aso. Tamala na e te vai atu ia mo ia ata mai. Ai le mea lai ta pe la foi la no vai atu ia te o sili la el ni ta ya. Wa sauna te ata. Awale tu sala ata. Ele ola ata le sama sani ai. Wa ese ala ata le ta va pe se pe ai se me o vole le o pole se uso. Pe ata e ngata le. Wale se ata wale le alulo. Ia. Awa ili si toinga awa o toinga ata na wa fuile o tatuma. Wale se ata wai. Pi alu. Wale ata tau wala au nana. Milana tau wala au. Ia ai. Pe fa fuile le fa tonga mali tata no. Ia le nei vai tau a fotua. Ia awa le tato manatu. Ia i fotuanga mal fa manatu. Ia le tato ia Sofia fia. Ia fa lo fo le tala len sa le Savelina il tulanga mo meo o le tau fa sei mo tupe. Tato fa fonga la ile atinu. O ale vai tau ale le si le ai. O le vai tau ale le tele tato fa manatu. To tele la o fai tala se le o fai le o vaenga la o fai tala pepelo fai tala se le pe ona mai tato tala fo. Le wa fia ia tupe na istangat. Ia. O le tele yo au wala i lunga o le social lunga o le online bank. Ia. Tele o wala wa ui mai ele au wata mai. Sa o le so. Tu sa wa mana ia fo ile nei vai tau le popoto ma le tama mai o nei au ngatu pulanga i le teknolosi. Au a vea mahala ua matua ingi. Lau loa tasil nei mea pitu sili nu me tasil mo ngoi vai ane fa fonga le tunu. Ia. O le ngoi. Ia. I mo mea tōtino i snata. I runga mele o le teknolosi lo ini. Ia. Mo. Awa te vai e toi e tele o te mea le alo o lima omi o lo telefoni. Awa le mele o e o resi o e snata no me le tasi le leil whanga ina le mele o le banking online. Ele umea no wa wharatua e vili mai na wa loa tutupe. Awa le vape o le o lima. Ale tia ke o tele overdraft. Ole wikana na talata. So se mea o se voi fa sala longa i sa lunga mo se. Fa pere la fa tau tu la fangu wa. La fa mo. Au to ina fangu. E sta tau fa mai. Wa fiu e fa tali le. Le oloa na oka. Le se mea. Ale mea pito sili na fa le tonu mena. O lawa mahu e ngu mena o lau katni fa tau ele. Le oloa. Ia. Ai me se la wa tele na wa ai ate o tele na tango oka yo me fan fa manongi lunga online. Te vai ta. E au te no ele ia fai nai la ia la te nga tupe ia fanu ai. Yo volo le alo. Sa. Ya. Pena nei vai ngana. Ya fa tu ai nei penta tu tu. A me se voi nei ma tu wa tu to mi ti fa mai. Se mea lau ka sei okai la ua. Na. Se mea lau ka te sei okai. Awala. Awala le ve yele ka ta whanau. Alu anu wha taun whale olo. Ia.
Al me tamale online. Ore matu a tama mai o nei tupulang. Nga. E le tan whalongolong pe 4 miliona tupe nei tangata. Leo toi mau mai. So le mana ile na tomua mai tatu telefou le na mai savelina. Ia sa ole leia. O le mat. Mai se mai tau ni siri lai. O toi nga mai tau foi ni. E te ringi whetaangu whi tangata poto nei lungo tangata ia mo meo poto i mo le whaingo mo meo website foi e. Ma upenga te whailangi. Taimi la nei o aso fia ma taimi o tele la unga e poto tele tama ia whai upenga te whailangi fou foi e. Na. Whai i whaatau. Ia la te vai atu se oloa fo le taunga tā isi fale oloa. Ale la te vai atu i le upenga te whailangi le o ka se taungo fie. Taungo fie. Ia na tangolo le okai malau le loa. Ole upenga te whailangi lea. Ele moi. Le au tau whaavarea ma lau ngā oi. Ia mata i tū ane ia vanga whapena pe o na mai fui tātou telefou. Tango e vili lau bank. Vili lau bank mo se soani. Ia pia whapea wei ei wa tau a fiel vaenga na. Ia ona whaamtana lilo le iai ma whaamamlama mai. Ia vanga whapena ma longo iai. Wa me whaifuina e whaiale. Me whaifuina e tūt whatonunga o lau bank. Walo whaia. Le fatua o whaia. O le ala whatonunga. O mo whaila whatonunga lau bank so sto inga online. Whaataua shopping online e whai. E watu e whaongai lau kātpo lau akau. Ia. Ia awane i. Tu sa po se salo whanau. Yo, sa po se salo whanau. Langa olisi mena le tupu. Ia. E a whai pēr lena e whai nei o wata. Ia, anu o le masini tala mai lau. Se rusu tala. Ia. Lala o tau tu malpina. Ia, na ele doa lai. O lewa mai tau tamase ia le. Ia lau kā. Ia mai lola ia le whai la tau. E mwhaiana no foma. Ma mai tau. E sa wa mai lau kā da lau whamau e il pina. Ia, e whapena. O whai le nano whai e whapea se i. Se i whai ia ai te iwa mana ia. E ila leo e aso no whataita i no. E iri meo leo. Vai fai mo meo moa wawiri ita. E vai atu nei leo mai o moa meo pato moa. Ia. O se e tia la ilo ma whau au tango rola ia lea mo. O tango rola tam whai e oka. E mei sui ele mo le maa noa fwoi. Ia. O fiu e whai ele. Ia e whatoa o to e ma. Ai to siake kulpek. O le na ia lau wato nunga i lewa whai ona whai se. Whatau online i lau kār. Nā lana e tano i te tala. Nā lana o tango rau whatu e whai lana. To e te tala mai nā tasi alea. Ia e sue fwoi oi. To e watulau pin number lau password. Mea uma pena. O wau te iloa o lau ave lau tano sanga le penke tā ofi vai ngā pena. Au te iloa lai vai atu le penk. E iei le tupele alu ia stofi ta itasi. E ile account ele esse ele alu te se lau tā lai vasa. Whawewesi a inga. Ese foi ia ka rinti ma pia o ia. No fa mai le penk. E fa fela se lau tā lai le alu ia stofi ta itasi le account le. E poloka. Fa tu le le sa fa da utongia. Malo fautuaga. Na on tatu tali. Ai o mea lo tupu mana foi lo fa mana tu mai tatu telefo. Ia tau tu na vai nga fa pena. Mana ia. Te o mai mau foi ia ma fa le ma le ia foi le anga ia tu das fia. Wa tasil na vai nga tasil le vai nga pito ta ua le nei taimi o le vai tau ni. Ia o tamale o tupe. Po ai ale unga ali I fai mai. Sa tau tō iru mo le atua fai poi ponga ma pura fa pia mata te ma. Fa le anga e mele o tupe. Na o I tupu ai le fia o tangata o le tupe. E tupu ai fo I le matua fe vai ai o tangata o le tupe. Moi. Ia e ta u le lei tangata le tupe e ta valea fo tangata le tupe. Na tonua. Ia pe ta io tangata pe ta ua e fa ale I tupe e pe mausali ta u fia. Ia. I pa I mai o le nganga o le ia tau. Au e. O le si mea mafu ai ona le se maftanga ia so fa pene. As fia. O le tutu so na ngona mama natu. O le winga tala. Ava pe nei laua aru sile la ia la fol tupe te wainga. Ia. I se wainga samo. Te tau foina na la fol tupe la ingol tina. Ia. Ai ava meltina na le lafo o I loa inga. Ai le lafo na ia. Ia fulele I le se tu le. Ia vai le soi mai ia Hans le mo wai mai le ole. Lafo. Tama si se tama. Tamala ia kan foi o se la tu pe I ta se la tala ile as le vas mana. Tamala ele ta se la tala. E tolu se la tala e te va pe. Tio. Ai to fa malo ia le.
Malo, Ya, malo. tapeti. Tatu pese, Ya. ya, tatu tano ele matu mai nisi ona I fasi silanga ia wa tau no mai tatu ofisa. Ya e mafuta mai pea fa vera vela ane la upu kofe po la upu koko. Ya. Mafuta mai tatu po. E fu temi tala tatu lena silai. Mani. Tatu wo tala Christmas. E o te ro o le sini ya sa ia.
tono tusa umata tau le fia maua leo se tupe fa upopo mo aso fia le ni Krisimasi. E tonu se funua fetala fa ilonga tupe mo samia le digital mo se e fa iwa ya sutetasi se i au lia le Krisimasi. Fa tau sa digital top up tonu sfutala pe siliantu malafu yo ai ngai Samoa e faunga i le digital international app. Le upenga tafa ilangi po se falo lo la tane. La for ni lo sa top up mo so avro ai te o malo ai. Isa vai ngole tolu se funua fetala. Ya inga fa bitoa. E mai ala di fa bitoa i le asulus ku tolu te se malua filurua. O le whaasisilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaaftai. Malo whaaftai, e il tātou whaasilanga lea fia wina atu le taimi wala fōi whaafonga male mai mo me il tātou asinu, o le whaasilanga nei, o le ata oto ia le la au mo na la, ia upa ia sau ngata, sau tua whawhawha Samoa mai le tai sama le tui manua se ia pa ia tai ula o nā whanua. E le eise vave po o se poto nā te ngā whatia tauli maina o sa mawhai ngā awa ua ta oto a o se a mai vasa ua mai a ona tu ulau pua. Whaaturau fo i le mamalu wha le tara le lei su i sunga i toe ina fionga pātele su i le sea ia manisi o whaurulungo e kale sia e fia i so o se whata whaitaulanga tulau lava. O le nei whaasilisilanga e whaasino tonu i tama whanau ai maise ni o mātou Paolo tau tupu, tau malo, tau tamali i mātou te maluai i le nei nuu. O whale tangaloa sa fune, i le su o le tangaloa, su le li o le nuu, ala le ta i le tau fia tu la whale, malo lato o lua moana ma tuli atu, ma le malu whale tangaloa, ma upu ia te oe sa fune. O le nei ua wala au mai le sunga i le whaafiangainga, e kalesia whaapotonga Kerisiano Samoa o le sui lava lea o si o tātou nuu ona o le whale o le ngāruenga ua fia whaafou. Tā lotu ai ma le loto maulalo tātou wheiloa i le hola le e whakasa i Hutt Valley i le numera se lau iwa se fulu ma le fitu Rata Street i nai lo Hutt. I le asto nai le aso fito Januari lona winga o le tausanga fou lua afe lua se fulu ma le tolu. I le itu la e se fulu le tai ao, se au mai sa utou whina ngalo wha amole mole, wha aftai, lo sa inia e le papa tolo la wha ele, tupai matuna, ta amilo le asu asu, o talapa usione maa mea, mo nisi wha mtalanga, ia, wha afsota ili numero le telefoni, o le o wha lua tolu fitu, valu o fitu fitu, o wha lua tolu fitu, valu o fitu ia po le numero o liste telefoni lea o le o fa 525 valu iva fatolu o fa 525 valu iva fatolu po le numero o telefoni fe avea ai o le o lua fitu 525 valu iva fatolu o lua fitu 525 valu iva fatolu famnia atu le Krisimasi ma le tausanga fou ia pau nao nai whaasilanga ni Jamie ia manisi o nanga e pe ona whaalaulo atu, ia ua fo ili nofisi le fia le tātou watinu, lea ua toi luas fulu minuta, ia ona tāloa leo le tula iwa. O le ua oso mai ia le whasisilanga sia fio angale. Ia. Ia whalongo atu i tamana e sengi. Tam se sao a tamana. Ia. Mo tino ala e lango le nuu ma le fio angale. E pawada le mei loa le tangata le alala i Niusila manofo i atunu ne. Ia. O le whamau popo i meo o foi le tangi mei a fio anga. Wai la tu Samoa. Ia. Ia, whataro whamaile, whataro whamaile. Ala whamai si toe ina na taula mua i me whai al tātou nu. Vai le whalesada. Na. Le whalewhi auna le sātou ngā pātia mai. Ai a whapea o le whatiseng whapea o esilai. Le taula mua i me al tātou nu i nei. Ai whio tulituri oi. Mos whatita inga. Ai whio tulituri oi. Ai te ua malanga tu Samoa, walele whapel nu. Fiu e su e o. Fiu e vili an telefoni e tape ma.
Awani ya Luisis. Awani ya Luisis singa. E fai mai. Awani ma forza stu. Ai matua. O me e tupu nei. So nga tupu e tupu nei nu. So le e umalo nei e lo uma mai ta ya le nu. O tangata le na nga lu o tangata le I o atu fa mo nu. Ya, mo ele lilo I tamara yo. Na la le te la tu o e te vai ai te fiu e o tiro ni so. E vai tu ana fa pene me o lo ai ngala tu o e fa no me o la ta ka tai. O ele la Me te talo fai. Yo sta man tau la mo Ya. sta man tau la mo me fai o sila. Ya me se foi o inei ya wa o lo o le talenga le pa o pa tu I lo I nei Wellington e ato. Yo. I mo foi le mo le a foi le fe lu foi fe ya ima ma foi le fatalo fatule Ya. Dai. E il tanga le tang foi melta to le. Yo, ya lo to ya. Lo to ya. Yo, te lo po se ya po se tau fai mission to fin. Wa ta wa sa asin so le ki asin o le ale tūlanga o le tala le ale tau sanga na ngata o yo se fa ma no fa yo wa lo te mana tual tata no muli I tala yo Christmas o lau Christmas muli I to anga sa o le luafe luono o ya luafe sfuluono no ngale ile vatu ono tau sanga le sa ile anga sa Josefa sa fai mau. Ia ma tu foi o tangata ele leile leo to active o tangata na fai Josefa. Ia. Wai le se me le alo tangata fa paru pe esa fai o Josefa. Ele ila. O Josefa tangata tau ona. To Josefa tangata ati le lewe. Le tu o tu ele kemma ma ala fai kabuka. Ia. Nei sasa mai ale. Ia ma ke mi foi le. Al me foi au te ro to fingo Josefa e pe wa Josefa e pe tau le sana le nia na pepa fo le le Christmas. Ai ma tu ai le se tala. A ol fati nonga mai. Ia. Yo me umanai. Wai mantua la leo le a o Maria ma Josefa ma mau le le. O Josefa la le ai tu ai le Tinawa ya Maria ile awala le o le tu ngai mo. O isa Maria le tala. O ma se na Maria la felo fefia. Sa o te le ala. Sa o te le ala. Pa nga foi mari. O i yo to mai mari. O mari ro te ro mari sa ele Maria ya mari ile. Sa Maria. Le ai. Sa pa wala tangata oltina. Sa fa he ro te la tu tala. Ya le o il tatu vala. Talo fal vala. Ia wa ba ila fitawi sililai. Ia. Le fitawi a sa o hala tala. Sa he rota. Talo fa mali. Malo soi fu wa mai. E man mia fa tai va tol tina matua. Malo nga lu dua ngai foi vai kau ia ko ki foi uma sanga. Io ile to ma fo ia mo fo ni tau sanga mo. Ia. Wa mai nai o maua ngai kupe ka musika. Wa mai le tau pitanu I sini Australia mani. Ia la mang ia fa kai ia. Wa uma foi de vez. Ia. Wa awala wa mangai. Ia. Na ngai tu kala mi ko fa manga ku mai foi kala ya sula wa le sai mai ya ka ko le a sinin ki ai malia. Olha. Ya, por canela. Ia mang ku ta mawa la manga mi canela wai. Ina fai ya ngai ngai ke le vai a ro maki ho. Ya saola. Ya. Foi mane foi lá. Ma ku kala ya so si la ya. Ia. Wa ma ko foi te a wile ni sanga ke ni nga kama. Ai tai mila. Mala le de kasi ya nga ma ko wa nga sai nga vai kai. Ia sa. Ya ka itai fai na mali ya fai ya la ka ur ma ko sai se au mai esa. Oh, ia sa. Ia. Ai uno la le kai ni si de la ia si ai se ma ko kanela. E ku si ale di ma se ai ya ta.
Ya awal tahun mesti dia lah tahun oleh paku apa dengan akan dia malu dia kau tu so kuasi. Iya. Pak orang lah bercakap mau tapi dia lah saya makan dia lah. Keba ayo ya kakek dulu lah saya kakek ingau kalah ingat. Ya kakek makan di sungai dia ini fale palang yo fai saya kakek lu ka sorry bye pa fu ka tahu ka puwal pa ko mau kan. Oh. Ese vai. Iya. Nah, ya. Wah, ini. Iya. Ya, langsung atasi. Saya yang macam malam senggol kaku kala punya. Ya, leu te mana tual tatu tala muli. Ya, saya pokok ya, lu ku macam tu telefon. Tapi dia le como se que bang. Oye, sa fai ma povi pe, sa fai ma au nare. Fai povi. Nga fai ma foi di makau di foi e kakau. Yo nga foi kai ni di la ya. Iya. Kusa pole ala per ko nga ko finga ka ke se kala pa wala ne yo ka ya. Sa. Apa ya kai povi yo ka povi. Te lo sili la. Fa sa povi fa finga como le. Povi. Kasi yan povi kai yan la povi. Povi nga. Iya. Matou tala le tala i mali. Tina ya mali. Sa mali. Matou tala le Christmas. Ai sa fa mali ala mari matou tala na. Ona ole leo foi le tina ese foi le i ia ma winga fa le on matou mali ya. Al mela utu. O matou wo foi le matou rio o le tali mai ia le po bole avano. Ya. Ala ti amali foi le lungo le. Olha assim, te ro. O le lava foi lá eu se fato sole assim o le mele ele fale povi. Ya, fa mai lo meu se eu la sono Maria, fa assim o esse eu la saule assim. Ya o le tala mali, le tala na umana Maria. Fa assim na saule assim ti lunga fa mali. Ya, o tali e ani tanga te no mali na vai te. Ya, na mata Maria umani o assim. Foi dia lá em Asania. Iya. Ele eu que como que vai a saia pelo mais uma sala. Iya, sa. Ai eu ele que se se me dá fa cau ya, fa cau sanga vai, fa cau le. Pulo foi le ku pulo pepa foi ku ya. Iya. Kan dia lang kami ke vai bo umangila bo umasapanga ko ngokala Christmas nga kay nalalay. Uy, ay, usuwakan sila sa lulpay-siya. Ako, kaya yan. Kaya lahat mga umiyan na asing yan. Sila nga po po rin siya. Kasi nga, una nga niya, ay, haluan sa lulpay-siya. Ay, ito pa nga ito nga lulpay-siya. Ya vaya wingon como kiki eso ya. Iya. Te lo la si la i mo fa fome tinu. O le matou tala muli ana Christmas. Iya. Ai to e fiuro e su ele ula leo mari. O to apa wale stanga to fo le fa te mo le nu o no tala Christmas. Le na sa wa ya la ia sa uni si la malo e Australia. Ya. Malo Mario angi fo fuanga le a o ye le Christmas e le fai malanga pe. O ma ko yo no fo le sai. Ba wala na o ma lo ma ngalu e. Sa. Ya mo po sale ma. Wala ko ni. Ako ye singal nga di sale mo nga dulu tu sa ba ka pa nga ye ya sai singal nga di sa. Ya, wa ropo le ka penga fo inia por kala memo. Awa mo le kalesia wala sa. Le sa pa u ye lo ile Christmas. Ya, me se la tu tina, voy ma tu e. Foi pouco lá me teu farsam. Awa o ka sila ko ile po puli niya so wa di do nga sa ni sa mga kuya nga ya sa mga molian. Ako foi o si dia ya to ya. Ya, ba yo ya ye se wa ikana makenga dum wala kene sa mangia ya. Iya. Mangia. Sa. Ya, mai pela la mix sa makenga ki ngo ki sila mal skadi.
Ya mu malele te fa'alima yo wale ngi ke kele sa va ya ka ni ni kamo ka e ka ya la sa vale so le hu ye te fa'alima nga so le hu ya ka sile ai ma ka ma ka ngo fi de dino ka ya ka ko i wa ka si ko fa ka lo fa ya ka al fa'alima nga fa ka lo fa vo ya al fa'alima te nga fa ka lo fa ya ba ya yo la me la ku pu pa fe ni como ka yo ko wa Kalau mela aku puka, ya kita itu lalu mulu yang kita ya pulau wa tahu ai. Ya bos ni meni ofu wala lava macam kita suka, tinggal soal ni kita. Na Paulo tanga tavu le e fai pinko matu nu uipo. Ia. Wa foi le mo tso nu. E Paulo tina e fai pinko matu nu e pinko mai. Ya so tanavu. Lea mari. Oi. Ai ta sa vali vali atu se po I la tu nu po le ma fu anga le ona no mai I pinko. So le e le ni pawa e pele pawa. So ia no mai le I ma tu nu vole le ta fa le pinko. Ia a fa pela o uma le pinko po le sfulu o uma le pinko se I ma tu nu vole le buto e fo. Ia on ta muli lo le. Wa le mea ta wa tu I le wala. Boni ulo vole le nei ai ngai au ta fole ia awa tu mana ulo. Awa tu mana ulo. Ia fe ala ne nei ai ngal ma tu nu vole lo lo ulo. Ya. Iya. Ya la teo ka ikon fa le kupea ngang wa teo ka ikai ke na ni ka tele. Esa le tin se na. Ya. Teo ma fu anga nga. Iya. Mali. Alo, tai mali. Alo fatu mo tina. Tai. Jangan malu Kalau satu lepas itu sama sama, wala kia ada pipi yo kasi sama sama waktu ya. Uangnya uang le mereka. Ya no fatu. Ya tina ya mali. Ya tina boleh mana orang soifuang sama malam ni lei. Tai ni nei. Ya fa manuia I fo I Christmas male. Iyo. Tai fo ia mari fo I tu semron sau tato fo I ngalwe ngai. Alanga sa ola jana sini lai. O tina ya mali pinko mai in matu nu ya sola. O te loa a faisa I se falai pan keke sa fai fa tau ina o ina tonu ala le e fia pinko mai fia tau ma fai pan keke. Le mea la na popole. E muli atu ta te lolo i mali se falai se ainga I pinko ma talong fo o velo fo I mafana. Ya e tu o le pinko por sfulu luan ta muli lo le wala. Ai mo tino e atu ama atu ia na ina fo. Ya le oli se vala talo fa vala. Ano se voa. Ma no se voa. Ora me siri fa kai o ta fa no ko mo me madia. Me sai. Ya, lo pe vakasila. Lo va, mo tsira. Ko mo duia le ta ya. Lo suwa de dia wa ya me sere. Lo so ya kasi. Ya. Ya. Wa mal ta ya mo tsira. Mo ya fa kai. Ya ole. Hakim kim vor kai ora ko ya I wa la fo ye de ser wa ya. Ma na ya ho. Ai ke lo la le o fa kim le pe le ai lu ngai le al kemi. O ye lo ka la lo. E o ka na la pe la o nge fu la a pe la o sa u ngal kam. E fe lo la pe fa pe kim mo sa mo wa ka ke a. Aro wi na fa ya lo kurir ka lu na kim mo le ye fe krisi ma si ya. Ya. Malo. Ya, ore mena le wa fa lu fe sa si do ma fo. Ya. E wa le sa no ma ya kasi o ia Josefa. Ya. Ya, le wa ma ya mali. Le yor pa ko kasi le sa ki ai mali. Ole. Tara si wala kasi alo iso se me e mo wa mali. Ya. Ai sei vanga nala. Na fa yo se fatas. A o mana o ayo se fati ti ma ia Maria lo papa tu aju la sini.
Ia. Ele mga foi Maria si ko ilalo ya kasi. Ma. Ela fonga kura fonga o ela lalu yo sala ilua no kasi o le alu ave kupe fai de pinko. Ma tira le ale to finga sa ia sola. Wa o fu nei ro ma walunga na ia. O te iloa o le to inga ma walunga na e ono herota. To inga ma walunga le faitino o rupe matsira ia sola. O le herota. Herota a sinia. Makaudia la sunga sidia la e makas. Eri sapia nio kako kingo ias. Oh, yeah. Ina mena kongo lau sila kaiminga i lo kingo ngai ke kau ye ko finga nga. Yeah, herota. La so ye di ai sa ke wa sai mamang or farpobi. Sai i mai a fama moi ya nga kamai povi mai na lo farpobi. Lo po sa fai mama koi ya le fionga i. Jadi yo awi ko finga ki tele fa pinga. Sa ola. Tawangan meru kilo uia ya ya wo fa ngelu kwai mama lo kingo fingo ku me mo. Ia fayo apa fauta awa to te mata. Ia. Ia ngai menga ale mangu ale mangu le par mangu ia o ku fa anget. Pa anget pa. Ia. Eso, ma ia tele la lo kofi. Le mamma o mal ma fa le ska ka le anget o ai ni lo ka singa kofi ngamai. Le anget pa. Yo wale ngau mai o kuri fa no fa sia. Mario mo eu se fa. Balola ia le kala. Ia. Ese kana kai fai poi e fa no fa sia wa ni ia se ko fisoro como pero. Awala ngai sa ona tana ni fa na sa tene. Ora kama ki e sala o ki ai mai o ma ko ta. Ia wa pe o ia le ma kingo fa ma la finga ngal fa fia. Nike. Ia na foi ele me wa lu le ai na vai kia. Isa le na luma sa ni me ya Maria me eu se fa tana ki sama se. Ia. Ini lo voi pen no fo mai wa na i lo re kam ki ki le fo chamo. Ia, ka vi. Ia, po ai ngai. Le ai, ala la wo fa mo si de la ia. Por si no ngalo le tu e que no foi xa fin de fe. Ia. E ai se foi no fa no fe o no uma i tupe. Ia. Ai sa ona tana fa va son tene. Ia. Na ma fu no yo se fa le tala na. Al mato anga sa. Mga kuha ya le si. Ia. Le si o ka sene sa le pasi sa mo ya so ya. Ia. Por le ala le kumo le pasi. E fa kuha i lungas kanga ka no foi kuanga le pasi. Ia. O ku o le me la ile. Da eu so ngai da singer facial. Ia. Ia o ka no o le pia. Ele pa se ser kinkiki. Ai ko ya vei merkupe ai ta lurao. Ia pe alu foi fainga lunga. Ia. Ia vai lai ko nga kulanga nga si mako ko inga kam fai pas are ke fu ko ai fu ai da singa. Ia na me na sa vai ia sa mo. Ia pai foi da sa fa la si dia la ia lo ko kon ia la ru si dia la ia da ko ia Ye ka fa ma ni sam. Malo, va te le lama, lo fot mo tsila. Ia. Se no vai pe ma mir ka ko ni ka eu. Ia tu fa tasi me se stay mi te o fa tu tala ki si masi lungo tatu le. Tatu le no. Doi fe ai foi. Ia wa le. Tai. Ia. Dai. Ro ta le leiva.
Ia mai alo fo ia tātou telefon tala mai Samoa. Ia toi telefon le tātou leina. Ia o ni fo vai tau ia no Christmas am. O e tas ia le tala Christmas tas. Ia ele fa pe tele tan. Ia tapena fo ia. Ia e tātou tinu ni fo i vai aso. Ai nei. E se me fa fonga tātou tala mai Samoa. O te tue whaatala whātulu tātua tanu ura o ngā tutonu fo i o le neiva yaso e le taita inga ngale leia le tua ilu sei fua maleola o tātua o lia ele nei yaso fau. Au sa whaupoponga o tala mai Samoa. Wa whai wina le tausanga whaawhainga luenga a le UTOS il whaalawi loina o ni au nanga fau mo sui whai unite. O le anganga fia le whaaputunga tupe te whaawhainga luenga o mawainga tausi o Samoa. O nisi ana o nunga faua mai a tā pena mō nia sui whai unite. Le ua whai pā anga mal kompania al Pacific Fast Follow. O ma whai e ne so se sui whai unite. O na whātau unite e ala lea ile au nanga le tālo wha voucher. O le au nanga le tālo wha voucher, sa mata mali tausanga lua a whese fulma le walu. E na ia wheso swani tangata nu al Pasifika o lo au mauia tunu ese. E ala ile whaata wina leo o loa o lo maui pisinisi SS a tunu o Pasifika. O lea whainga, wa whaawhaingo fia i a inga o na maua lato o loa. E au noma se toe tū e whaatali tali se leina, o whale tupe e tala ai tua se leni. E si lia mali se lau limas furu pisinisi SS i Samoa, o lo whaongaina le nei au o nanga e whaipa anga mal Pasifika fast fulu le talo wha voucher. Mai fia tele li UTOS e whaalawi lo lea whainga pā anga fau, le ua ausia nei a wale whaata wino unite, mai so se tuli manua le larolangi e so se teimi. E le vaenga mō nei au nanga toe wha le leia, wa toe wha le leia i fōringa wa ai alu penga ta wha ilangi, ma wha au popo ai isi au nanga lau tele, e au fia i le ua mawhai nei o na whaatau sao unite mai so se tuli manua le larolangi, e ala le Click XA and set online banking pillar, ma le talo wha voucher. Wa mai a foi ona teu ma toi wha le leia tili mea tutia, wha teknolosi o lo pui ei wha amtalanga, e ala e fiso ta inga leo fisa masui whai unite uma, ai meisel saunga le mua o ala e wha tawa unite ilunga o openga ta wha i langi. Wa iei foi swinga e wha lau ilo o nanga SS le UTOS, ai meisel wha maalam la maina o wha manuianga e ono maua malama tia fo i olo iei teo ngā tupe teo wha whainga nuenga, moana sui whai unite uma. O le a wha se atu le wha masi nonga le mata au pua sui whai pule to tolu, le na wha mawai ese mai le vaenga wha upu whai le HRPP. Le whai pule le tumalo si umu, le fionga tu u ana si i leonta, le whai pule o whale ata wha, le fionga ale vena ale, ma le whaipule me le waa fonte, ma uu si o si poe mai. Wa lato te ena uma lato mō lianga na tu inatu le fionga le fonfitalai, e ono fo iai lato o lato i tumalo e toi whaia lato whainga pālota. O le tuse le fionga le fonfitalai na whao o i sui whaipule nei e to tolu il māsinan te nei, na toi fsiringi aipe ua wha mawai mo i mai le lato vaenga wha upu whai. E ui ua mai o na whaalau i lo whaalau i tele lunga o peng te wha ilangi e se wha tala noanga malau tu stala. E meise o lato tusi na tu inatu le teitai, o le pāti o lo anga ia le malo. I le vaenga fast full fito le wha vai o Samoa, o lo iai uma fesiri mo le ia te taua se sui whaipule, e wha awau peo se sui o le parlemene, ai ua wha mawai ese me lana vaenga wha upo whai, e awai o na wha se el wha masinonga mo se wha ai unga. E ui o lo aia ia fo i lalo le vaenga fast food wono le wha vae, e le tula fono se food tolu ma le se fulma le lima. O le temi lava e aloa ia e o na wha maa vae mai se sui whaipule mai lana pāti, wa awa noa e fo i maleno fo le tu malo, e to tonu o le pāle mene. Wa le mapulapta inga malimatanga luenga o leo le antunu o tu lata atu ia Sofia fia le kirisi masi ma le tausanga fau. E na ia tautuana ma le atunu o le tūlanga o le saunga le mō. E ala i le alo ese mai vaenga e on tutupu mai whaala vilave. Pei fo e ona wha a wausu e suenga leo ni mta opu se lua. E ni maliu se lua na ripoti le tasi i le ofisa i pia, ma le tasi na ripoti ane i le ofisa i tua CV.
O ia maliwa lua e to tasi le o tau fia i mo su enga malu le malo. Ai olo o anga i su enga faa wawi le tasi. Tua lalo le fionga le komisino leo le antunu. Ia faa i tete i tūlanga i tutupu mai ei faa fita uli tu tonu a inga po whainga wo foi po pati. E meise lawe teimi e tango fia i le awa malosi ma faa fuina le ta vale. O le muamua ese mai o le sui o le tō Samoa le alo le atunu ia Joseph Aukusa Swani o le mua i faa te ai leo lana faa fotutupu le e faa tautia le vai aso nei sa titoa ma le tongo. Pe foi o na sila fio Swani o se alo le atunu na soifuane atunu i fafo. Pe ta ina ia faa taunu wina mo o mo ongo mātua o na mātua. Ina ia ta alo mo le tō Samoa. Le fo i wafaa e atu Yesu a whamatai pe o na fole mātua o na mātua, pe ataliu mai i le atu nuu. O se awa no le leile ua maua le alo le atu nuu, na ia whaaftai ai le tāpo inga Samoa, a o alu whaiva i le tāmilisanga lipo le lorangi, le whātu a mai atu. O tala ia mo le nei aso le tātou tunuu, manuia telefofuanga o le awhenga iai, whasoi foia. Te whaatala whaatol whaapoponga o talafo malisi ufonga le laumomo le nei tae ao. E ui e lua tau sanga ua tuai ai, toi whaapopo le lua se lau tolu 10 miliona tala i le pakete o le ngā luenga o awala mai peka i o taki, ai o le asafari le nei, o le atatala ato ai le mga ala mofeo inga, e se 10 kilomita le umio le awala, le whao na mga ala po lanes, ia vave feo inga ta vale mātu o Wellington, pe o na whaamauni ele waka kotahi. O le luafes fulfitu na amatai le ngā luenga, mai whase lau 5 miliona ta lale tau atoa. O se awala fiso o ta ele Kapiti Expressway peka, mani awala alo i te horo male a ai o taki, ele ngā tau le ave se aile awala le so whaatase ta vale peka. Le maasani ona polokai ta avale, whape male awala whata amiloi o taki e maasani ona umiei laina o ta avale. Na ta uale waka kotahi, o le a whaafai fiei feo inga e maisele nei vai tau o taimi pisi. O le a matona whaata ita i tatala mai le a fiafi nei, ni seo vaenga o le mga ala, o le itatala ina atoa i le a sofa raile. E ese whaata ita inga ua amata whaia i aiso e suenga, mo se tui pui whai whaatasi o le COVID-19 ma le fulu ma o lo langolango ina le Novavax o lo whaatautai le P3 Research i lona no whanga autu i Wellington ma whaatino ina whaataita inga ia ai ese i tutono New Zealand pe ona ta wal Dominion Post i le so. O le saili linga lo so ina lo na ngā pe atu whaatasi le tui o le COVID-19 ma le fulu i se tui tasi mo tangata e le vaolita i 5 ma le ta i valu se fulu tau sanga le mātutua. E atangia mai le mo mio tui pui o le COVID-19 i tau sanga ta itasi, e pui ai tangata ta itasi mai le vairusi, o nei umaleo ngā o le tui, e to telefo i ua yeilo lātou talitonunga, o na sale i pepesi le lua tau sanga ua tua nai. O le whaatinonga se tui pui e tasi, e ua tu whaatasi i aia vaenga a lātou pola kalame, o le soifua maloloina le primary health care o lo i nei, e ono whaalele i ele whai numero o tangata e whai tui pui. Ona o le a whaititi ai taimi ma wheo inga tangata mo le whaingo tui, mō le taimi e tasi, ai le o le whaalua, mō tui ese lua. Na amataina su enga ma whaata ita inga tau sanga lua whelua sfulu, ma o le taimi nei ua i le vaenga lua po le phase 2, i le whaio se whaata ita inga ia wha maoni ai e ma whaio na tu whaat sia vaila awe lua i le tui e tasi, ina ia ma whaio na se e atu, i le isi vaenga o ia lava su enga. Ua whaalieni fwoi numero wha maumawina ale te whaatu ora, i soifua maloloina New Zealand, ni tui pui o le COVID-19 o le amai ale au ngai le masina o Januari, mai o atu le asotolu 10 tasi, wa 5 10 luafila o whaingo tui pui, e mai ale au ngā. E tu samalta i ono 10 whaafila o whaingo tui pui, e whai i masina ta itasi i le taimi nei, e uali patia, e ele avanoa e le mau mawai e tui pui, ma o le atalo sangal matanga luenga o soifua maloloina,
I le whaisa, pe mawhaiona toi whaupopo aso e mai ai leo ngao nisi o vaenga o ia toi pui pui. O le ailo ilo le MedSafe, ni wha maoninga mani mau e lango i naile atulanga, pe ona ta uelele te o New Zealand. E na o le whaasfulu ono pasene o tangata ilunga atul ta ilimas fultau sanga le mātutua. Ua mai ona whaitu i pui pui wha aupopolo na lua po le second booster mo le COVID. E o mai le asos fulmal whao te sema, wa tu samal tolu te samal fitu miliona leo wha ingo tui pui pui, o lo te wina le atunu. O le isi tu samal ono se lau wafe, e mai a leo ngai le aso tolu tasi o mati, lua afe lua tolu. E ele tali tonu o lau whaito whao wha ama ipipisi, o le ato o tele lava tangata e tawhia i whale mai, ona o le COVID se fuluwiwa, i le taimi o le kerisi masi, o le wa ai ala matanga luengor soifua maloloina, e fōlinga mai ono o ato le tosa male afe se lau leo wha inga o tangata, e tawhia i whale mai, ai olo o afia le COVID iso o se taimi, o le apita to o tele ato na ilo le ngalu mo le Omicron, sai le masi na o mati, le ana o atu le to afe i le aso, ma le ngalulo na lua le Omicron i a iulai, e to valu se lau tolus foluono. Ma o se isi mafua anga, o na olu to o tele o tangata mātutua na afia le virusi, mo le taimi mua, e manatu le soifua maloloina. O le whainu mera pito mawalunga yono o iele au whainga o tangata ya afia i le virusi, i le aso le whainga le nei masina. Pe tu sale malto o sfultol wafe, si itia mai le sfulta siafe i le aso, i whainumera ina fuafuaina mua mo le ngalulo na tolo le Omicron. O whainumera fuafuaina e ono i eit leo whainga o tangata mali liu i le aso, e lua se fololua. Ua ta ua le whainga tātia leo na ilongo fie, pe valu ia se o manga le ngalulo i ele taimi nei pe ona le ipotia, na ta ua le matanga luenga. O le vaenga o le vairusi o ta ua le PA lua fitolima, fōlinga mai pita sile ona whainga o fie le pipisi, peitai, ele o yeise fa ilonga ilo ai e onga ni a fianga o tangata ngase mai ai. Ua whautua ina se taso fōma ilonga mō tonga tangata New Zealand ina ia ave ta avale fa autauta yaso malolo. Ono lo fa atetele ina pele to tele o tangata COVID le taimi nei. Ma ua tūtu mufo i whale mai, e le whaingo fiele wha opopo tangata manunu a mawhai na maini wha alavilave, e tutupu ilungo a wala titele. I le whainumero tangata o lo ngase mai le COVID, i le taimi nei totono whale mai. Ua whaaliele la lani o sila e toli mata e na mata uputau i te o ngā tupe, lo la tau popo lenga, ona u wha opopo ina pia le whainumero tangata ni o sila, e ta i whaalua na wha atutu i ai ngā yuinga le au tau wha asise. E iai se tamana ngaula na tolu se lau limas fulu afe talai ni tau wha asise mō tupe e inivesi. Aina to e ngau fo ileisia na whaas fulu lima afe tala i se tau wha asise lo na lua. Na ta ue Nicholas Sladen o le Banking Ombudsman. O tūlanga whaapea, ua tangia maile ta atele i whainga tau wha asise ia ua ta ua o recovery room scams mo ua wha asise ina wha aluaini si tangata na ngau mo mua la tau tupe. Wa mionga tangata e whaiei tu ainga tau wha asise. La tau te wha salalawina ilunga upenga ta wha ilangi. E wha apei la tau ni wha la putuputonga la tau te o fuina atu feso soani. I tangata na awhia i whainga tau wha asise. E toi mawai la tau tupe na ngau peona ta West Leiden. O tala pepelo ilunga upenga ta whailangi a ia tangata tau wha asise. E wha apea i se lau pasene tupe a tangata mwhaiona la tau toi mawaina. Ma o le iwa 5% o i la tau sao la tau wha atau tai a la tau mta upo. Na mawhaiona toi maua la tau tupe na ngau. Peitai, o ni au tau wha avalea. Mai toi ngau atu ai tupe tangata na awhai na mumui to tono New Zealand. O le whautuanga Sladen i lea tunu u, ia fesili sa o lava ia lātou whale tupe Mosef Sosoani. Ma ua ia talo sanga ina fo i whale tupe, ina ia whaapopo lātou ngā yo ingai fe Sosoani i tangata ia na ngāua lātou tupe i whainga tau whaasise. E ala ile whailoa ia ni fuafuanga i mawhaiona lātou whaatinoina i tūlanga whaapea. Sa yele fuafuanga le university o Kilani mo le teknolosi na ia vae ala tau tangata whainga luenga to se lau fitu se fulo. Peitai, na whailoa ia le pulenga mo mta uputau i ngā luenga le Employment Relations Authority e le tala whea ngaila la tau whai unga ma ua soli fo ile maali lienga tau whaatasi tangata whainga luenga mo la tau ngā luenga. Na ta ua le pulenga mo mta uputau ngā luenga wa vave telo na vala aule AUT i tangata whainga luenga. Ina ia ufoina atu po o aifia malo lope vaea ai o lea ile i whaiesa filifili ngā lea onga po o a ngā luenga o le a wha malo lo. Wa whailo le fia o le iunia ia tangata whainga luenga i le whai unga aina ta ua le investe
ese whauinga le uni ma le university le whaiunga ua whaiele pulinga mom taupatau ngā luenga ma o leo lātou whisiringia fo I se whaamani nonga. Ua whaiele komisi mom taupatau pisinisi po le Commerce Commission se tangi e whaasanga I le company le NGP Properties I le whaamasinonga. Ona o le whaonganga uto la whono I e whaapitua mo ele mo na sio manga Land Covenants e tau whini whainga whaatauwanga I pisinisi na whaaliele komisi. Na whaatau ele NGP se ele I tauranga o na whaongalia iai o ia inga po uto la whono. E tau fiele kampania le Bunnings mai le whaunga o salato pisinisi e la talata I se whale oloa le maita 10 meka o se pisinisi le Tuted Holdings se whaipa anga ma le NGP. E i se manato le komisi, wa atili whaititi e tau vanga mo whaatawa inga o oloa, mo le whaalele o whale, mga luenga whape I totono tauranga, e whaasaina le komisi mo mtauptau pisinisi, le whaonganga ni whiangainga mo ele po Land Covenants, e whaia I seanganga e tau whiai whainga whaatau vanga, mo whi whaatawa inga, po le whaamasinonga maulunga I Wellington le tangia le komisi, ma ua ta ua whaapea ua ioi tu e lua I se malilienga, mai le o toi mamao, ai whonga ina se whaasalanga, sauna ina le malo se suinga le tola whono, ina ia whaasaina le whaonganga o Covenants, po ia I tu ainga o aia inga po ni whianga ingai whainga whaapisinisi, mo o loa o tau mafa. Ua whaupopoina le numero o tangata I whango ngota mamaulu I vaenga I le saunga le mui le sami o wātau singa o ainga. Sa whaalia le whaala potopotonga mo le saunga le mo tangata New Zealand le sami ma le vai Daniel Gerard. O lo whaau o to peri poti matala I tangata I so se vaenga le atunuu o a awhia I whaawhitau li whaapea. Ua whaamawina le to ofitos fululima o tangata maaliliu. O nei maalile mo le tausanga nei, whaatostosa le to valus fulu tausanga talwai. E iei tangata I whangongota I vaenga o le sami I aso I le te tau ona iai. I ia vaenga o le sami pe o na whaalia Gerard. Ono le tausinga o ainga. O lo moli mawina fo ile siti o le numero o whaataunga mo mea whangota I lunga le Trade Me. Peitai, ele iei ni whailonga o isi tangata ia fo itu ainga o to mai. Ma oni whailo le lava le sila fia tala whea ngai. Ina ia saunga le mo I whainga whaiva pe ona whaalia le whaululunga o le Water Safety New Zealand. O lo maua I whaamaumaunga e mafuli lava ia li I Asia. Pea malta I whaali matau sanga le mātutua I tele ni whangota I vaenga papau. Ai o ilato e maulu. E mafuli lava ia li I Māori. Pea malta I whaasfulu tau sanga le mātutua. Na whaalia I su engal whaala potopotonga. O I lato e maalili o mai whangotanga, I wa whangota I pito to a tele lava le I tū pāua li I mātutua. O lo whautua ina tangata New Zealand, ina I siaki mo motu langa le tau ma le sami au le ianga I e whangongota. I whawhata New Zealand, na whaiele vaenga whaopwhai a le Social Democratic Liberal Party le te ita ina Viliame Ngavoka. Le whai ungai filifili ai le isi whai ngā malo fōua fiti, ona fōe tolu ia la tau te umia ina. Na ilo ile vaenga me whai ona whauina se whai ngā malo fōu. Ina uana o le luas fulu ono no fōna mana malo ile vaenga whaopwhai. O le Fiji First ta Frank pa Inimarama, te tusama le National Federation Party, le te ita ina City Veni Rampuka, e to tolus fulu sui o le committee, o le Social Democratic Liberal Party, na whai ele pālo tai filifili ai. Poi vaenga whaopwhai o le ata ita ia le malo fiti. Mai se fulu whana langolango ina le vaenga pa Inimarama, ma le to as fulu ono mo le vaenga whaopwhai to whaatasi a le People's Alliance Party. Na fola le Sodalba, lo lato whaipa anga o le People's Alliance, whaapea ma le NFP e whawe se whai ngā malo fōua fiti. O se whai unga na whai se palo ta whaalilo lilo. A sui le komiti a le Sodalba ina uatuana I aso tolo whaawau pia whiutanga inga. Sa whaafetai e Rampuka, le pāle mio le ato lai mai, le whai ngā malo ua mawai ato. Whapei Frank pa Inimarama malana vaenga le Fiji First. O Rampuka sa pāle mio fiti mai le tasiva I valua e o ato le tasiva iwa. Ua mai ai fo I male te inga pa Inimarama mo le malo o fiti. I ta alonga, e te le tau sanga fsosani pepe fōu whaato a whāna nau I le whaatu penga le uni lakapia New Zealand. E tau wala atu ni pepa whanau whaapitoa. O le tau sanga lua fito, na whaia le malo se malilienga mo se lai sene le uni la kapi, ina ia loa ia le afsosani a lai pepa whanau e whaongai nai, le whailonga le olo peleki, e whai tō ainga ese mwhena filifili I tangata New Zealand, pe a resi tala pepe le taimi e whana na wai, ma sa wha maoni le resi tala o pepa whanau pepa maliu, ma wha I poiponga,
E moni e yele vai ngā tupe te tongi e lana matanga luenga i le uni la kapi, mo le whaonga le whailunga po le loko, a le olo peleki pepa whanau. E tūlanga e sel pepa whanau ni usila i le ngata o se pepa aloa i ale malo, ai o se vaenga ualoa i ona laisene ina a le olo peleki, e whaavalu sfultasi a whetolu se lauiva sfuluiva, ona whaatawina atu le pepa whanau olo peleki tau sanga i 5 mua lea malilienga, e le o whailoina le matanga luenga o le loto i whale, po le iuni la kapi ni usila ni au ili ilinga o le malilienga, sa whaamauni a fo i le iuni la kapi, o lo o mawai ala tau polo fiti peitai, e le whaita wafeta lani tupe o maua mai ai o le whaanau naunga lava na whai ai, o se avadoa mo i lato e fia le olo peleki, e whailoilo lato lango i le au. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au.
Le sifa Maria tumeta ia tele sulutupe ia malipese ufaingoina o le peronisi o lololangi o fa afia fianga pespesenga o Krismasi ia e whaatau ai fo ia toi pau fe ani o le vaiaso tātou te pese ai fa fonga i tātou atinu ia i pespesenga o Krismasi ia amatalo fo tau sang fo tātou toi fo i roi tātou fa afia fianga masani lea ua 25 minute te enele tu laiva afalaiva ia ona so tai fo lea ma le son fatonu o le tātou company te fone le titi sa ia le fionga ia le tele tala ilene ia ua fo tātou reporti ia o le tulanga le ia tātou le se i leo fa mo le o lo tele ina tele la ula fo top up i Samoa te tot full tala a fala le iva fa fonga le tanonga mo le fionga le pepe tele la to fa manu ia ina ia me se foi ia se sau le pepe wa te lo le la to se i fa un ne masin ia tulanga o tavali ia e mana tu foi o leo hanga i foi ia fe au manga ruanga masani tatu tulu pe al fa e se foi ni vai tau mele ni vai aso pe la la vata to te fe ia ma fai fo ngal tanga tala vai ia ma fa ainga ia pe le fa e fa tilo le vai foi le maftanga vai te mo Christmas mo e ole mana ia pa u tonu le Christmas no sa o le aso e pa ia o le aso e mamalu ia ia nela upa utonu le sa ia lo le il boxing day le solu la so ngafua e to fia lo la ele fa pusa pa kiwi mo i le sa o le tulanga na sila ia mo to ia le sa ni malanga fai malanga sa mo ni yaso mai nei foi vai yaso ia manuia fai nga malanga le fa ngai mo to vai to ato wa le mai to watu la unanga le vaenga le au kilani ia mle vale le kilani fai as fa le ton le lo ato istangata vo le ta i fai tu la fa tali o le volele le watu le ato e piki ia o istangata ato le vai yaso fa tali la to ato ia e mafua mai ona ole uti le whainga ruenga ia i nā fo iwa ia le taimi o le pisi fo o lo pisi le taimi ne ia pangalea ele olo ele o lava ia tangata whainga ruenga lea fo iwa inga o le ngā ruenga i au kilani ma lewa lele ia o le aua le nau telefo i tūlanga le au e seatu malanga atu ai nei vaenga i te tau fo ina le fo isa pepa 5 vaenga i tau na ta pena i tangata e le sauni malanga ia ia o le mea momoa o le tapenanga le tangata foi le la alu alu vale ia mantua la pela le wa e tomua i tūlanga o ato ia fa ai lo passport lo tu folau wa ai le tūlanga umai tapena ia a o le vale wa le tele ia matua i pisi o melas faleile le aso pitusili na pisi limas fru lima afe tangata lau famawina e whangaina e vale le iles freile i tu tono ni sile tūranga o domestic flight. Ia, ma e tau na vave mle vale le. E tau na vave. Ia, e tau. Pea on wha manatu fui tātou puklame tu la fono le telo taimit. O le tasina tūranga e fulele mo tangata tā pena mamau. Na. Ia vave na e tau nuu le mle vale le. Ia, on tā pena ino le whainga malanga. A le vesi atu lea tuli atu taimile va. Ia, alu atu ai vesi o le asiatia tu le passport o le ngalo fwe le fale. Ia, wa tiri ai la le. Oi nai ma fua io na osol toto ma walunga ma. Ia ma faina toile le fatu ma ono le fai le to fai o leva na eva le po. Ia. Al termina o leva na tau na to tonu mo le ato. Ia ma uma. Wai si tasi e alu le la ke ti alu lunga le. Ia. Ala la to me passport tu e tonu na. Ia ono mo le tu afa tamala. O le sauni le. Le sauni le. Ia. O le siwanga taua ia a fai o oile la sauni te drive te ave ta vale ma. Ia. Ia o le fautuanga le mai siaki le leipo mo tasi tesima le lima le mafia fia o le palai o le pa o le tawati. Tasi tesima le lima o le le. Ia. Ia matua ta pena le leiro sa o le suau o le tawale o le vai e utu le vai. Ia. Ta pena ato le tawale o mori. Ia. Ia le lei uma vaenga uma. Ia ne te ua whātia lo sai le awala. Ia le tau e tau pung sali si vaenga au si vaenga. Ia e me se foi o le poloka le umi utu ia tumu lau tawale. Ia. Ia ne te ua poloka tawale tu ale na uma e pensinti. Ia. Ia al nai poloka tawale ne vaenga na whamanatu mo rato uma. Tatu e fo ia i nei vaenga na ele maisi le. Ia le tatu pese le so tai le mo le fionga le tala i lene.
Ia, toi whaawatul tātou pesel na ia o le urungali I mai Nasareta. Ia o na le umo le tātou whiota inga ma le whionga le upepitele tala ilene. Ia ua fo is tātou reporti. Ia le unanga le tātou kompani telefone titi salfa. Tala whātu mo le angang whaalo le pepe. Malo lava soi fo mria le tai au. Ia, malo le usure nei tai au. Peava ia whapea foi le. Ta poinga sa mo tono la mo Wellington. Ta tono lo man mia o tau le anga le leo le tātou tai seli. Ele ne wa ulia mai foi le nei aso fo. Ia, wa foi nga rangam tiu te lo whenga iei mo tau. Malo whaftai, ia o lo o whaila foi wha malu mali mātou tau nei lau mo nei Wellington. Ia o to o te le foi tātou tunu le wanga I mai malanga mai Samoa. Ia mfa sao me nei Wellington wa foi maftanga a inga. Ia mai se foi fuanga. Ia o levan wha ta tia wha ingon ni tau sanga. Ia el manatu ia lo o manuia foi le nai tu o le tātou nei atunu. Ia wa foi le whenga iei whia umunga ruenga I le nei aso. Ia ma ia va le fai atu tātou ko kalame nei New Plymouth. Ia ma lo sulu mana ia le la mana ia le tau I nei ia ta ton foi le ua te whanga solo foi nei ngā ruenga. Ia anga ia ukilani ma te tau o te nei aso ai o nei whamanatu mo tātou le tātou sei muli le o le tātou whapitoa Christmasi leo le a whai ele aspiraile le vai aso le nei. Ia ma le ua whapeo na sui a tātou whailonga pe on mesa masani ai o le wharongo mua e awheta la 5 selau, 2 selau, mai 2 selau. Ia al vai aso nei, ia le wata I awheta la umalava tātou whailonga e wha. Ta I awheta la uma tātou whailonga e wha, lo no winga taun whataula tapaptolo suta la pesili atu. Ia e la foi telefon te tisali Samoa, ia moso wa no e te anga ba ai. A le na, ia whaongane e tautua le ClickX Pacific. E la foi a se leni anga I telefon te tisali Samoa. Ia, mo e whunio lo wa manoa e le tātou. Se, ia, o le boa tai au, e Charles Fugu e whangata I tātou entries. Ia, on whatino hoi kia tātou se Talas Farrelly. Ia, masaro leo la longo atu ia mai ava tātou results. E whapeau na whasala lau. Ia, lango lau, walu ia tā whaonga tu fu. Malo whaftai, tele lava e lau whiongare wip tele. Ia o se soani tele lea mo tātou ia tunu unei le pe a maua le awheta la whai ungo nei vai aso. Ia mal tātou se. Ia ua tele lava me whai nei vai taimi. Mai se vaenga le malanga mai Samoa. Ia umana umia tātou nei New Zealand tupe. Ia mai lale mana ia lafo le top up e lafo le tupe le unanga le al tātou company. Ia ona halu le ngol se a maua la le awheta la whai ungo vai aso oka. O se mea fatsili nan tau. Tau whare tonu mai le... Talo whare wepe? Ia. Whare tonu mai le lopo na e lai mai tau atu lea e malanga ia le whionga le pepe I lunga le wala ona ngā ruenga. Ia lopo whare tonu mai le vaenga o le awala lea o talo mai ai le whionga le pepe. Ia is taimi ia toi whatasi mai. Ia ona whaole o tātou proklame. Ia whaotu tātou pese lea.
mai le polo inga mai le polo inga mai a mai sara. Le whawhianga mai le o pepese le hevi tama o le urunga li mai Nasareta. Ia, oi le urunga li mai Nasareta, sirila ei? Maria me Josefa. Mai ata mai ti sa o ngasai asa lai. Ia, mai lo, ia wapi o le fesilia lea. Oi le urunga li mai Nasareta. Ia o Maria mai Josefa. Ia na. Ia ai ona leo na fale tonu mai le masalo o le ni vai fo le lo le o lo iai ia le fionga le tele ia pe le o fale tonu mai le so ta inga fo le ia po le maua le mai ia mai pena ari tuta ua pe ona le na fale le fionga le tele mo le sile fia tatu tonu top up todos full tala po le aunanga fo le la fo tu pe sa mo le company telephone titi sala sa mo ona lu lo le o ngor sei a manu malo le wasui sa afe ta lali si manu malo lima se lau au le la o ta yafe ta la ta yafe ta la ona winga ta upload telefoni ya pe la follow tu pe le isa mo le telefoni la titi sali sa mo ya ona lu le ngol se ya mo le afe ta la fa ngol va ya so o o matua a to me ta sia lucky ka ta to tamale sa mo ya pe a top up pe isi tu pe top up Hey, umanela na vili le tango top up plan telefo. Ia. Ia alwa. Ama tau dia lai manu o e malo. O e malo. Ia o e mo e top up ia tanga trai sa mo e man malo o e la fitala. Ia tau tango ia top up telefon ia. Vai ngala o ia va veina. Na, no wingo le tele au top up la fu le aso ni. Po ni so ne nieces mo nephew. Ia po anko se sa mo ia ole telefoni le avano e te mo ai le se ia le na ia so ani nei ia ta to io tele mo me fai ni vai tai ia o vai tau fo nga me alofa io io lai amu ia na ngata o tele na me alofa ia ta to ia sa mo o le fanga vai ia fanga vai le tama fo ina e umana fai ta unga i lalo ulu tava tu o te leila vai le la la ma mau pipa e ana te fa sanga tu dan fa sanga tu fanga ia fanga vai to no le to inu vai fanga wa mena tu mena mo wa te lona e sa ia visi le vanga na te lo o asola ola ia vai te mi o to ma fa vai se a mai lo la ia fanga vai o te oso a piki fanga vai na usam sam ai sa Termina tal tipi piro sama ta fia la sama. Ile la. Eu foi palun. Ia. Vai vai palun ta tio so vai il palun lam sama. Ai sa o le ia. Ia taimi o tatu na iti o fanga vai o palun. O na le o le lan mumu. Lan mumu o fanga vai foi le. Ia na. Ai o fu la pe tatu tau fanga vai asu la lo. Na papa afia inu ia fa sanga fanga ile fanga vai inu fanga vai ia golo poto ia mai ia tava ai ta miti so le ia vai e pupu fanga vai per telefoni le ia te mai fanga vai na va sa so le ia lo te vai mai so le wa mo fanga vai vai ia pe fanga vai ai sa ole le ia e te ia a wata se foi na me foi te lota e tata matua le nate e te ia le pisi o vai matalo ole le o tatu to ma natu e aso la tatu ta fa for Christmas
tu tele iano ia te me le telefoni tu tele o ano ia me o ma le tele o me alo fa foi tatou ma sania pe mo le fanga vai so na le o atu matatou a inga foi le ia o le matua ia pe e le taua ia tatou na te mini tupe le taua le tupe pau ale me taua pe a malanga tu se si nei nusila e po sa vai foi ale malanga tu tate ia pia e pau a o le lole, o le paluni. Peo nai mea nai, api a maua le lole se vai, ai e le lole koe kua me, lau lole. Ia miki, ia kua kumiki le tau maua. Ma ai si ala ta masaoa, a mea tu nei lai, ai mele lole alesi. Eo le, ai mai a, ia, ai fatolo poto si lai, a mele lole alesi ta mai titi soli. Ai sa ole lei, ia. E fa pena ta fa lili solo ma. Ia o te mai ta vale lai ti fa ai. O a fa i mo me o folelo o ne fo e fa mo lunga ia tambi. Ai le ti o fo ia fa ngai. I nei vai tau i mo me o fa tai tai. Ia. E pi fo linga laua. O le te le o le fa le o ngala ia. E wa na ta vale lai ti pe tol pe fa ta vale. Ala la wata la tu faule a wala lo na telo for fale tai te matan lo anwane pip pip e to bubu yo ala wati velo paile le o la mo le o ino ta mai titi o le titi to e fo e tata le na te mia wa pe pe o na a o mo pale paluni na vai le wa mai paluni wa pa se i fai la puka ai vonela ai pe tanga vonela e uni fo a so le na oka ina o ma sai al paluni wole ni puka me fai na fa to atia vai le pa vole le pito e le muto paluni ya so va tu mai limo fai tu mai limo te ne a yo fai ta o mu ale ma di e yo anga ma tu sa ta to ma sa ni me lai na tonu o ai o fo na me paluni va ne la ta fa peta ite po a me ta miti la mu me ala o la mu po per fai le pur cap ape a se ma di o ta to no fo e te mi ta si o te to no fo o to ma fa i va nga yo se fo o te atu ia ai langa o le o mana tala no tu si o te mai titi fai mea fata mai ti au avea mta ta matua e le fata to yo ye le olanga le na un tatu ma fau ye ma to ma na tu ya ai fa lave ya wa tatu ma tu atu tau sa na tonu ya pe o na yanga mari na ni vai tau pe atu to ma na tu ye tatu nu sa mo ya sa fe wa fia sa ta fa fia fa la fia ya o i po Java ya tu sole o pinko mai le ainga o le tarangona le hausi o le velo o le fanga foi le fanga le metal foi le sole o le talonga al matu ainga na fai o matu nu te vai e au mai moting a pas fumalu ya o te apele matu le ai mai e uma ia tamai uru moko foi o le uru lefta fonga mai le fai mapole fa ka vale alu mangu ahu nga uru ia ko e la ku le uru na e ko ai no me lo ko inga o le uru toni o kasi na ku ta sina turinga ai sa o le so mario ta le la wo ta to ye temina le ai ma se ma fa na fia le pa wal me popole inte me dite o fia ai to fu fali ai da tu moi sa to ama a le la ta tu me o veta tu ta tomatu so e le tato te tau wha senga nei teimi tupe anu wha lava le ainga. Le tupe anu i wha atonga o Christmas in tonu vai aso le la malolo. O tupe whai ei, ia walaki nei o le whai o le malolo mai o isi me whai. Ia au telo wha lava le, awa le teimi nei. O le teimi nei matua sa putu ma le telo wha lava le tau le ainga. Sa o le lei. E le ngata i wha poiponga. Ia e irisi ainga toi titi a wha poiponga le masina nei. Ia fa poiponga o mo me o maliu fa fuasei ia mo me o le o nisi sa fa i sa mo ia wai o ni vai tau ia e te fa pe na le sto na e fa poipo na ai o fa poipo me so fu tau sa e sa o le ia o nei vai ia fa mari e fa fia
Ua le ano te rie. Ua o sta tala ona o le vai tau nei o foi le lo ese foi vai ngal se tata o tenu. Ia wa fa tu sile la e tu sile e te mi ula i te tia uia o i so le o le pinko ia sa fai la ki te fai tu pero ancona o le e tai to lua. A te vai la se peio ia te uia so la e vai atu lo ancora o vole ele fai ina pon ne tamicho macho no vole le. Wala au mai ro e wa macho la mo tai polo mai vole le tai mai polo vole le e fele le sami. Macho mai le ai se peia o tama kirikiti vole le aso vai atu lo ancora vole le wa fiwa ele fai ina nisi tamicho sto o macho no mai se la wala au mai ro malta malo. Sa we o malta male ta alo male woli. Te vai la sile la ele alo la te. O lunga na leo neone. Ale mena mali le kirikiti fai tupe na lo anko. E tahale polo e tau farsa. Le farsa pope. E te pe e fau ai. E taha tua le polo e taha se pito farsa. Po si ma po le e te pe. E pe la o e fa ai. Ia e poto e tal polo alu ese mal falsa. Ia e fiu e mi milo e alu sa o e fa mana mal falsa isten. Ia, se no fai tata i ka wood foi le alu. Mi milo foi. Ia ona i talta noa foi vai tai mi foi o la foi vai tai mi o le ia o tato o taravou le soi for tato o tunu. Ia nei tai mi ia o tato matua. O tato e pera le Christmas si lai. Sole. E se foi ali fam talanga ia sa mai stadia ali i fina ngalo istangata le faianga i Santa Claus. Sa oso. Mai le tauna Santa Claus tangata foi le tino le. Overweight. Wa foi le o tino. Le pule fa gal tino puta. Ia tino puta. E pese upu foi le fa luma i distangata. Ia. E te tau na foi le ia. Ana ole a tonu foi se tau ana le na fa Santa Claus le nata. Pe ole manato tangata le. Tau ona ia o lai manatu na ia foi le ia i tau sami me ai paleni li soifua malolo ina pe ole anganga na ia lai e foi le o ia le vai stangata e fai longa lanu ma vai fa pena e fai longa lanu na to no lai mana ia foi lana fe au le moli atu ia ai le o tu sai la ma le tu la nei vai tai me ole o fa pena fai longa lanu fa pena fai longa lanu ia e le tu sa uma ia tino tangata na fai ele tu ia o le stangata e o ia isi la il tatu mafta te ono Santa Claus te ono Santa Claus ele fa pela o lo tino puta ele ai o lo ona o ia le ke vai me ali o le me le tau tino le lei ia tino le foi le te maso ona si au Santa Claus lo no vinga o me alo fa uma le tu mai o tere tu ele tu fa me alo fa ia tato ese le nei vai tau i le tu mo le tato fai ni tala fa luma ia fai nei le siu so ta nei vai tau fo sa nei vai tau le tala no fia ma tala no fa so ai me taua na ia ma fe fautu ai le fai ni fam tala fa luma ia e fai nei le si tata le se tu la le lei ai lo va ai tu ri wa mata lo tata mai le tau vanga afiti ra tu Oi, o le maua le vai te mi o tu al palo ta fiti. O le ua maua le a foi le pare mia fo fiti. Ona ele tangata le sa pia o mea ai foi Winston Peters. Sa fata di tali la vai ngai lua ia sa tutusa ia palo ta ilo sfurono. Il tangata le po a fea le tu la nga ia malana mai nga peto tolu ia su ia mai. Ia le ala walu i le vai nga tangata le o le sa pare mia mo fo fiti. Steve Rampuka. Rampuka, malo rampuka. Ia le sa pare mia wo leva te fo pare mia ne ta. Ale la o tu la mai. Ia. Vai nei fai ngo fai fa vai mo me fai fa mano. Ia. O le ta ua ia le vai nga tangata to tas. Mo pe a fo la i le fionga ia tuala i sa mo le foina. Ia. Tu sa foi. O le fai unga na tuala e le na ma ro fast. Ia. O le aru ia yo. Ale o mo tu le mo foi. Se vai na tolu la ori e na fata tale wa no lua. Ia. Ia ai no vai tu li. E tau na lua valu ia. Lua valu pe lua i fai pule na fa wele se fai ngamalo.
ia ana mo mai la to ia le wole to ala o mai malisi foi vai ia no winga na o malo si ala le ia ai fa tai fo ia Panimarama sa o pe po bo as fu no tau sanga talon tu lai mai to ina i whainga malo taimi foi ni tu lai mai le to ino Panimarama ile lunga la lo fo ia finanga lo ile ngata tai lolang ia le na sausa wale na solonga manui am solonga ai o le mate atu na tanga la ai esel melen ma fo Panimarama ile tai ina lo na tu ia ele o se langa pe oso le amisa wa ile kut ia ona pe le fa o le tilo to tato o se tu langa fo ile o le fa malo si me finga malo ia ai o tu atu la ye nei vai nga tau na mana o fa le ia wa le na fa dia le tai ole ami ma le vai nga a fiti o ai ya le fo i finga malo le atu lai mai o le a o lango Ilo ninga le to e o me polele sa ye. Ya na uma na ye so long ni fo ye le se tino fiti la to. Ya tarsia ya wal fai o le palmia fo sai momo. Ya tarsia e to sa usui. Ya wa lo fai tangata. Mo o le lo fai ai mo na inga. Ton wa. Maria. Ya ole le o to e fitu minuto Charles Fulu. Ya Charles Fulu ya po fa fifiang so filoi foi. Ya, ona matula statu programa le tulas fumatasi. Ya Charles Fulu telefon tala mi sa mo musika ole uli. Ya mfa wo to ipel tatu to tua. Se ipai ole mo fa mo le silfia tatu to ole o tele ina malo lopo kala me se fonga la mua. E pe ona masania i le tau sanga mo le tau sanga. Ya le afai foi ma vatu nei programa ta ua maunga. Ya to fa manatu foi. Ia il tatu to wa fo tatu nga ya to le ngata fa ngon le tau sanga. Ya am tang fo tau sanga fo. Ole wa manuel taina tapes. Ya. O le lava le vai tau ni ta silenta tal no ai te o ngalo te fa manatu o tonu wa tau ngalo ma tu alta total no fa ma le oi ta sina vai nga le vai tau ni o le la fa poto a inga ya a o le ma stap to ya no fa ma sa o le vai le pepa le tele o foi le o tangata o mali liu ma le tele o tangata le to la ve fa ma ya ele o tato minko mal fa mai temene na tonua le foi na tano atu le fianga li pulem savina nafi ile o telenga o le proclame so fu malo loina ya lenta wa sa o le leia o le mele wa yai wa folele wa tingana mama istangata ya a o le ta ua o le mama ai o ai fa la tonga i maftanga fo ia inga ma ya o tangata ia lo failo na ainga ai mai se ia fofuanga te tele ia ainga volele o tu fa single Christmas a ta fa longa tu ata ite tate o la wota mo fa mai ia ta wa no ta failo a wota te ia mo le puinga o si ta ainga failo mal ese mai wa fa pe o e si la ele te mo fa mai lo wo lo te mo fa mai ele te watu ai o e pito lu mo le lo ai te to ainga o te fa tu ia o te vilia tu ia el fa lai Maria la sunga le lia. Se no fo, o te watu o me to ona te mai. Ya, sa. Ona te mo fa mai, mo se fa. Ai va fe pela tu lo sa fa mai. Te la tu au ta la i mo ta wa inga o ese uma malau lau. O te la tu la sa fa mai uma lau lau. Ona tu va. A ona yo sto nai. Ole ta tu ole mai fa mai. Alo, a ver fa poi po va te tenga. Ala o te la to lo sa fa mai o mo fa tu la ngai lungo. Ja. Na lo tu sa vale atual mai fa mole la sunga si de la ai tu lunga ni fa fonete fa. Ona te la ver covid. Oma foi lele tu lang foi na lela fa. Ia. E fa lo mato na ila sa. O lela la fa longo po istanga to mato a inga e mo e afil fa mai. O te tu lele ia ilunga. Po se fa awal mato a inga o la mo se ta uia o la mai. O te tu le ia lungo tango le mai ya amalu lo atu le sunga le fa fenga inga tatu ainga ya pe faina e tu muli ale la va tu lo me ai fale ta po me le fale ya ma te ya po so anko foi po so anti po se ma to ainga te fai sa oi e silia o ya lo su mai pe silia o so fu manuel tatu ainga na ya tamna na lu fe ave tam maftang ma ave ma tu se fe ai lo le ave na me wala tana le fai wala tana le fai wai la volta tu ainga le mo fa mai ai musu fa ilo mai tono tatu tona ia mana ia lo tu la ia nei lunga ia na to muli le
Alela vatu me ai I fale. O le mana I o le si vaenga e tauna e mata I tu e le aso le tutona. Ia. Ai whalonga tu leta le tasia wa lava. Wawa. Ai mai tau le lei tale tangata I tuni. E ova tu lon tale lima. Whawhena I lon tangata le lima. Ai o whaama. Nei lo lea COVID. Tu pesu I kia li lon tale. Nei lo lea. Famul mole ale le lo mutua la e tal famul mole. Pe anti. Anti. Ya. Che pe ana te mai. Te mo fa mai. Ya. E mana yo tami te mori al fale le lava tu lo me ai. Wa o ma wo mai. Me stava I vela, o ma vai ver me sta ko. Ya. O il tatala. O na le na mai tatu telefon le mana ya fu fa mana tu me telefon. O lo tatu fi ora pe mal fa mai. Le fa la vela ve. O lo mumusu pe I se fa ilo o la o mama il fa mai. Ai a fai ala va la fi ali o wale fa bol ai alo fatelia. Ave la o telefon. Na fai ale o la telefon te miuma. Ya te wa yele. O no for fali. No for fali. Mana yo. No for fali. E ma fu e ma fu no hoje. Ya. Se fa tala. O te vai. Te lo que vai que ele ma proporciona ai lea. Ole ma ko e pa ua mala pula tala. Ya malo ona i vai nga ta ua. Na tatu tari e. Ma tatu tata noi ai ta ua. Na. Le pui ngona yo tatu ai nga wale pesi fa ma. Na. Wale mele we so istanga tau ni niva fa solo ato. I tu langa we ta ua le ua vela mal fa mai. Ya. Awa uma tatu tuita I fa ia na fai. Ai te tolu. Ja, maar toen lua postas, lua tiu foi, ja, tu mo mua lua mal. Ja. Ja, o fa o ia na fa pesi si tu lima po le, mo leva na uma fai. Ma o ia te le nga tu. Ja, mal tu il fulu. Ja, o me uma na tau fa tino, ja tato feo ia dia. Ja, ala wa. Ja, te o ia le tau na tu si lai. Ja. O te va tu lai tu fo ia yo winga tu ai. O mai al tato pakala me atata ya si lai. Ja, manuia la vasinga fo fo al tato, tu no me fo tapo inga na ita mamti na matua. Ma se fo ta le tapo inga talo na I feo yo tala le yo tapo ia le tato wal fai fai ma no. Ne yaso. La tato ma futa pe il tato tua, il tato wala leo malungo tato penga te fai langi. Ia ma lo lava le ma futa. Mai tato ma futa pe le la so fo ma na fa fianga so filoi. Ia wala fo le fa fonga mai mo el tato tunu. Ia I tono ngā ruenga nisi, ia nisi fo I tono ainga, ia e mesi la tōro malanga ma taimua mua nei, ia ua whafonga mai ai tono lau mo nei Wellington, ia ma lo lava, leo tu e tasi minuti o na tā lewa o leitu lai se fulu. Emmanuel
O Yesu ua whanau mai Kirisimasi na mafuai Whawhiwhianga pespesenga Krismasi ina ua iwa minute o te le se fulu ia o te masani o tātou programe ia o whawhiwhianga se i whiwhilo ia tu inatu ia ua fo i le whaafonga ma le mai mo mai le tātou atinu i tono mo ta malawa tono whalewhai ngā luenga o tono ta avale ia o maftanga a inga o lo whaatisia nei taimi o maftanga e kalesia o Aotearoa o Onga Sa ia mai se foi o whela foi se vaenga lo langi na e te mai mo mai ai le tautua le si fonga lau mua ia ma lo la whaatasi mai le la whaatu whawhiwhianga pese ia le pese nei ia o paispesenga foi o Krismasi ia o lo whaatu ai le pese nei o le atai natu ia ma utou mai mo mai ai le video le pese nei ia ma le sunga ia ani seko whale moe ia le po na whana wa Yesu ia e mamule toi lo whaanga o tātou proklame ia i lātou umalawa ia lea na malanga mai ia po i lātou foi o la sauni malanga o pese mo le au malanga lātou leo la sauni malanga tu ua foi ia tunu i whafo e malanga tu sa mo le tātou tunu le pese nei ia e taina tu mo utou manuia whainga malanga le a whainga i mo utou ia leanga ia tua i lungo le ea ia e maisi foi ia le whaamoe moe ai ia mo le tātou tunu sa moa ia u lofa tu tātou pese nei ia mo le au malanga ia e mafuta mai pēa lela a whaifoi ma tu ina atu ni pese ia ma laula watu ia utou nae mafuta mai e mohoi tātou pese le vaenga lea e whainga luenga ia o le pese le vaenga lea e whaikuka i tono a inga ia le taimi le tae ao ia o pese le vaenga lea e whaafonga mai mamai lungo le Facebook ia i whea ia i so se vaenga le langi ia po nisi foi o tunu o lo to mai mo mai ai lungo tātou penga te whailangi ia lela o ia to la foi a le pese nei e taina tu mo si vaenga lela malanga i Samoa wa foi ia Krismasi ia ma le tausanga fou ia i le tātou tunu manuia la whainga malanga ia o le awhianga i mautou le sunga ia aniseko whale moe ia ma vai le tusi folau te ua ngalo foi ve vesi ila ia o le male valele le po
Ja, ole whawhianga mo le sunga an seko whare moe ina ua to 10 minuto te ene 10 ia tātou proklame o whawhianga se uwhiwhiloi ia e mori atu ma tātai nā tu lenei taimi ia e taito olua ina i fōi ma whawhaingo whia i fōi au fuanga mau ngā luenga lenei taimi ia mana iare le fōlele le alua le tautaunga o tanga lava ia pe vili le masini tā lava ia mai usu le pese ia mai moi ini whatalitali taimi e mai ele masini ua uma ia ona avelo leo tanga lava tau e whaonga i ele lapea whape o nae e langi le leile ne ia so i vaenga o e mafuta mai ai whatalwhatu ia sina leo ia o Minareta Sink whape fo i tō reka tanu ma lo lava whate tere lava le mafuta mai ia lua iwa fo mapsua ia Whaftai le mafuta mai ia mai la tō lo whanangolong mai le tātou ala leo nei mātua lo tāpo i mai le taimo le tai au ma lo lava le tāpuai ia mai ia e fo inisio a inga na o mafuta fia le taimi i le ngāta ua taunu fo i Samoa le toʻatele ia e mai se fo ia le taunu mai fo i o le toʻatele ia i fuafuanga whale a inga ia i nei fo i vai tau o le tausanga ia manuia ia mafutanga mawhanawhana ia matalitali e ia matoi whaamanatu tara ia so la ia wai to inga mafutanga la ia a inga fo lele wale mali o fo lele vala ale fo to e mafuta ta te longo fia tanga ta fo lele fai tala mali alo ta inga pe to e mafuta le temine ta te longo fia fa tama fo lele no ta ma sani mai Samoa ia le fainga wan tala ia o mala mali le ia alta to inga mal ta to no to inga tanga ta pe se fu 20 minuto te ne se fu se va tu fa fia ngale ia ona tataina tfui leo nei pese ia ma moli atu ai ia mo ila tolo mafuta mai fa talofa tfoi le sunga ia talia lene so poanga fa tele lava le mafuta mai ia ni taimi le tato proklame o fa fianga su fifiloi ia si tatu wo sina siva Samoa lea ia le la to va to pese Krismasi siva Samoa pese Krismasi siva Samoa se ia pa ia lava le tu la si fulmatasi ia ona suifulu tatu proklame o le moli o le ava. E siria Samoa, mai le ngata Europea. Maria whainga malanga le whangai mo tō idunga le ala i ni taimi.
Si ufafonga malie o le faili po le ufai pese le ngata ula mai a sau ina ua lua se fulfa minute ua te enei le tu lai se fulu e le uma ia si ufafonga malie o le afoi a faili tuai ia le tatu o sinu iwai teimi la wae o te moni mawa ui teimi o isa moa ula ititi tasi le a faili fo le fe avea i teimi o Sofia Fia e le ngata i kirisimasi i vaenga fo le o musanga ia o asofa nau ia o ni siva nuu mafio anga e pei o le faili le te faalo te faalonga ia ina o ta moni mawina foi ia e fe avea i solo e fole le nuu mafio anga fole le vala aulia ia fa fia ia la tau fa fia ngal kisimasi ma tau sa fo ia apa ola tama o sole ia sola ia le ai fa wo mai pe nel taleni ia ai pe ona tau ia ole a pese na ngata ula pole fa ile ngata ula ia mla to pese fona ia e silia samo e se fo ila ngona pe fa no longo ito inga pese fa pe ia monia o pole pese no fa ia te roa ia lo ta fatua o samo e se vanga na ia va fo ile na o mai ile ele to samo ia o tato umai e fio ele mana tu samo ia na sa o pole pese tato tino no fo ine ia o tato fatu lava se itulo ia si o tātou. Tinu whatala whatu ia puna upu, tala le leipo tasi, whawhetai tele lava le mawhita mai. Ia o whawhia fianga su i whiwhiloi, e mōli mōli atu ia mōli tātou o tinu. E le pesa lea,
Ia e taina atu mo le vaenga lea, wa leu o manta atu pese le vaenga lea, leu o malanga. Al pese la nei. Ia e taina atu, ia mo ila tau ia leo wha amuli. O leo wha amuli fo ia le au nunofo fale. Ia le wha atari atu ia. Alai o le malanga le si vaenga i Samoa po o isi atu nu o lalangi. O le ainga. Ia po le au leo fale, wha upu ia wha pena o le au leo fale. Le pese la nei, ia e taina atu ia mo le au leo fale. Ia o le fitangisi fo tātou. O lava lau tangi o le malai vaalele, ia o lava yana. O le sau i tangi le fale, fole le maafia toi matamaiti le whanau le fale. Ia no lo tangi o lau alu tina po le tamai Samoa. Ia ai whaamuli tātou ma, pe nofa tātou ma isi tamaiti. Ia ai manuia lava, pesera nei, ia e tai nātou mo i lātou, ia e nofa fale ma le au leo fale ma le au whaamuli ia i tono ainga, ia o malanga i fo inisi la ainga i Samoa, ma isi atu no lalangi, ia po Australia, ia wa fo i Krisimasi ma le tau sang fau, ia. Ole Fantastic Band.
Fantastic band ia mafaafiafiaga kirisimasi ia lo fatu foi le usa to sang fanga le lo mafuta mai masi ainga le inti le te mele tai ao ia malola foi le asiasi na ainga na te mafuta mai le te ia malo foi le faafonga mai ia mai alo le pti ia ona nga ilo le fale faisi fe awanga la lo atu foi ne yaso ia male ao nga yasi na ainga te ia la to fale ia e o ini faina la to fi au ia no na te fa la vela ve tono la to ainga nei taimi a mai o lo la le putina na fa si ainga mo oe male ma to maftanga ni ta ia na ngai foi le fa nga le aso ia le o to e luas fu 20 minuti ona ta ro le tu la fu matasi fa fianga nei taimi o le tai au
Lai pese va na te fa malo stino mai nei te mo le tai ao pe fa pe nai le i fa il tau i piti o le tai ao ina ua toi. Luas for 5 minutes na tale o le tu la se mo tase pese nei la tai natu. Ya e tai natu mo le tolu fa anga mo la tau ia la ao e fa inga fa tau le la o tau langa. Ya po la tau le la o sa longa. La tau la o ia pia. Ya o la tau ia la o le i nei sila la tau la o tau langa fa tau. Ya me se fa le o loa. E pe o ele le ola ma le fa le tono le yaso il pakete o neva yaso ya pese la nei ya e o lo fa tu tato kala mo to wa le fa ngo fia lo fa so ina fa o le tele o me o na mi le ainga le time nei ya ai le ya la lo va ya tu le fo le sia tia tu le card o la lava ma tu le tupe ai sia tia tu la le o le card ya o ka se fa tau ai tu lu mo fo le tongi ai fai mai fa tau loa o val la fa tau ele lava tu pele tono la ka oka ya fu le paquete va yaso mo fai nga fa tau ya pese la le ya nga fo ina pese e te fia ai ya ma fu ele ma fa tono le fai nga o paquete o la fa tau va yaso el mele le fa so ya tu le karle ti na le ainga tango na ia fa so le ia ele o tama o fo ia le la tu fa so na o pi o la o ia na tu la le karle ti na le va so le ia se o le va so fo na va tu le la ka tama o le fo le tu la ti na tano pa lending le ma paketi le ne va so ia na itali tonu le la tala na ele fa pe la o te le o isi va fa ma ia se ia le li o tasi au ai ti na le ai no lu te lo ai o ti na ele le fo ista ma ai pe o tina ia o te tali tonu a uia lo le la to fu ia taimi o le fo o le pisi ma le vesi ia i taimi o fatau ia ta ma ia e fa tua ma o fa ta wina me na se fa nga o fa ta wina le o lo na se la fo o le fale pi o ta ma pi va ai fo le i o lo ia me la i o le fale ale o ne maltina ia tama ia na le fo tu am fa manatu tina ai vai atu o le na le fale le fa ngai na faltina le o le fale o na o le vea o pikia ia o mo o tama matina fa fa tau ne vai aso o ne aso pa fa pe na o e fa tau pese ne ia o lo fa tu mo o fa tau ne vai aso ne aso Why
Ma lo va tele fa mai le tino le o tu es full on minuto na talo le o le tu la se full mon tasi o le pesa nei o lo fa tu tato proclame mo matua o malava o lo fa fonga mai le taimi le tato wala leo ia i le tasi o no te si ma le tasi fa mo ia fa pe fo ina matua o lo mai mo mai lungo o la tu TV Facebook ma YouTube ia le ngata i tono ainga ia fa pe fo i tono mo to tangata matua ia mama o tanga se ngase e o lo fatu tato pese le ia ele manatu o le la suil tato pese taina mo na matua mana ia face tato pese o le siva sa mo mana ia mana ia si siva ina matua ia fa fonga mai mai mo mai ia ina i siva sa mo ia ona to fa o to le tato programa o lo fatu mo na matua malama matua tausi o tua asina sina o le tunu fela fo i se vaenga le mafuta mai ai ele ngata ini usila nei so se vai ngol langi ya me se fulta to no Samoa fa yo na te mafuta mai le tau ne si fonga la mua ya tu la ya ne lo ilunga ya ale la fulta to si fa Samoa yo o le fa la tu ilunga to si va yo va tu sunga le so ya Ellen Solomon na fa pe fo ia sina leo
Le Pacific Love Band ma pese ya o fa fianga foi ma pese pesenga o le Christmasi ina ua toe 5 minute o na talo leo le tu la se fulma tasi ya e pe ona fa ilo atu ma fo le fianga le pule leo a mata foi ona malolo tatu proclame o le foi tau sanga ya e la foi inicio proclame la tu ina tu inicio taimi e pe ona masani ai pe la proclame le molio lava ya le la toe proclame le na tapena le sunga le fafengainga Reverend Kwatsemane ulutui o le kalesia fa pop tonga Kirisiano Samoa i Getsemane i Porirua a fonga la ile tu la sfuma tasi ile taya o nei ya e toe fa malo atu le nei taimi malo lava nga lue fa tala fatu ya le sunga a sovalu tau fafo ya fa pefo il fatu ya loto ma ya malo lava le mafuta mai le tatu proclame ya o fianga so filoi ya se i pa ile tu la sfuma tasi pe ona mata mai le tu la sfulu ya fa fianga moli atu ya wa fo ile fa fonga male mai le tatu tunu ya le taimi le tatu proclame si fonga ne la mo Wellington e malana tau tu lunga le tatu wala leo tasi ono tesi male tasi fa mo si fonga le mo ya me si fo le tatu nanga lunga le app o le Facebook ya mai sai o le tatu YouTube ya lo mafuta mai fa talo fa foi le uso ya tu sani risati ma lo lava nga lue yo le tele tamai e mai mo mai ai o nga luenga ma fa nga luenga ya so alu ese atu le pule ya o ki Facebook tamai ya mafuta mai tatu proclame ya ma lo lava foi le mai ya ofenga foi o to fi o nga luenga ya mantua fa mo la foi sa nga le mu le o to e fiaso to e luas to e toluaso falo ile aso Christmas ya ai fa manatu atu pele saunga le mui ai me se la tu lo fenga manga luenga nei taimi e mana o mia lava e na ye tatu te to lua ya mana ya tatu fanau ia se Christmas fia ma se maftanga fia ya ma fanau yo e te ilava o to fa le tonu se isi le ini aso e to o le nei foi vai aso fia manga luenga ia ona fa le tonu a to ila foi le Christmas fa ta lo fa te foi ia le fatua ia sia anai ma lo lava fa te tele lava le mafta mai ia tatu a mo ar fia se tu sa pele se tu pele card a ola fia ma mo ar fia ia ile nei foi vai tai mi le tausanga ia awal popole ia foi na popole ole ma se o ha fa pete tele ni sa o me alto ainga po ni fa la fuanga to awal popole ia ole mea wa e mafaya ole mea le navi ele li ole nau fitele foi le ai fa vai ngole te mana fa pasi se fa pasi
Whaamua ia lau fia ma lau ainga. Ia, whataro fo ia Erika Maoe. Ai wa vela se kuka Erika le ni taimi o le tae au. Ia, o le o toe whamino te o na taro leo le tūla se fumatasi. O le awha ua pēa tātou maafutanga. E umana fo i pokalame o le le avatar se fulua tala fo matala mai Samoa. Ea, o na tātou toe maafuta fo i lea. Whaafianga su i fifiloi fo i. Se i pā ia lau fo i se taimi o le aulia nā nei. Po le tasi po le lua. Ia ili tautua le si fonga lau mua i Wellington. Ia, wele manatu. O le la whaai, watu tātou pokalame lea o whaafianga su i fifiloi. Ia tātou siwa Samoa, o le mea lea Erika Maoe, ia moe mai Erika Maoe o sia anae, ai uli mai tu sani, ia moe mai Maoe loto ma, ai uli mai, o tamai lela ai uli tātou siwa muli lea, o Ellen Solomona, o aso valu tau fafo, ia o tu sani risati, ia ai tau pou mai, ia Erika Maoe, o penina tau tua, wai, o le fia si siwa o neifa fine, ia, Moe se mai Maoe pe ni na tautua ia fa pe isia anae vai ngale lela siva e fai o tatu programe ia tau pou Erika Maoe pe ni na tautua ia o sia anae ai ayuli mai ia tu sani risati ia moe mai Maoe ia loto ma ia ayuli mai ia sovalu ia ma ayuli moe mai Maoe sina leo ia ma ai awale moe lo matua la nae o matua lo matua ya yuli mai ma tamaleo Ellen Solomona ya mana tu la tato ai yuli se awani yo vai ato ta auto mai se lalo ai latu mana latu ia peni na tu patua talo va fo ya tau ese pentusi ya le la tal pese le fa uma tato pokalame tato to eva foi lai pe ate su lua ai to sila ya mo no Yo. Nano. So itu o ya Ellen Solomona le la ta wa ino mai rum. Mai Erika ma penina. Vai lele wasau luma semitone yo o te le fai atu mai ni fo ot te moe pea countdown o le Woolworth o le Back and Save moe pe jo
Ma lo lava le siva i ese le ma nei o siva enga le na siva mai. Al fa la le u tau fa po e mo pito i luma. Ye le to inga siva le ta tu sa mo le mana wa le se to i la lo. Te fa o ta tu fa inga siva pe ate le tu la siva le lua. Ya le o so ma ta tu proclame mo ni o le ava. Ya le o 2 minuto te ne le tu la siva tasi. Ya ma futa ma ta tu proclame le ta lo siva lua. Ya ona fa fonga nei tatu telefon ma tala mai Samoa ona tatu to ma futa fo ile fa tatu fa nga siva ya ile le uli pe ateli tu las fuma lu al temi nei ya usi mai fa fonga ile tatu proclame ole molio le ava yo no fai lo atu temi sola tatu proclame fa le nganga ole molio le ava te ia ele sunga le fa fenga Reverend Kuatemane ulutui ole kalesia fa potonga ke usiano sa mo ket semane I porirua. Ya, terminei, ya usimaia le whaafonga. Whatalo whatu. I le paia ma le mamalu o le whaafonga anga Samoa I le neia sfou. Whatalo whatu I tupu mai e tamari I ma whailaunga. Le pingaruenga paia le atua, pata whaitaulanga e fia. Whatalo whatu, senga whalitua ma tausi, sa wao le malosi o le nu, o alo ma whanau, Whatalo whatu nai matu, nai mtua tausi, ta māma tina, mātutua. Lato uma o lo whaafonga mai, o tātou Port Kalame, whaanga tātou Port Kalame. Sanga vi ia pēle alofa o le atua ua te tai mai lo tu soifua, le nei foi as fau le alofa o le atua. Meise o tātou o lia ai, le nei foi masina fai o le tausanga. Ha malo le folau, malo le whatotoa I le whianga iai fi au mga aduenga. Mai se foi le whianga iai, le mamalu o le ofisa nei, mla latu tautua, ma whai ai o na whatau nuina, tātou Port Kalame I lea vai aso, ma lea vai aso. O le au amataina le tātou Port Kalame I se talo. Le atua pai ai, e mamalu ma mātango fie mea uma o e whaia, o mātu mau ai le ola ma le malosi, o e tai mai le soifua o tangata uma I le neitai au I le manuia. Mātu talo ia fio mai alu nganga, mafutaina I mātu uma. Ne ia o mātu whaasoa I le tāua o lo whetalai mai, e ala ia ua fionga pa ia. Ia awa o mai lo mātu whatau waa ma le vai vai. Ina ia mana pea ua fionga pa ia, ia whaalia lo mātu wola nei. Ia mātu langona pea le wha maulalo e whaialu finangalo e ala ia ua fionga pa ia. Le a mātu whasoa ma fola ina. Ma ia wha malama ina pea e la ua fio i o mātu loto. Le tā ua o lou alofa. Wha manuia I le nei Port Kalame. Ono o lou swafa Yesu. Amene. Le au whaita wina na upu mai le fiong pa ia le atua. Whai ma taiala, whaasiunala, foi o tātom tā upu I le nei aso. O maua mai le tusi o le whenga inga fou. Ma taio I lonam tā upu e lua, a le whai upu e fitu, whangata mai le whai upu e sifuru ma le lua. Ma taio e tā upu e lua, whai upu e fitu, whangata mai le whai upu e sifuru ma le lua. Ua ami le muane he rota o makoi, o na matua su e ai lea ia te ila tō I ona pō, na I loa ai le whetu.
Na ia au ina atu leo i lātou i petele ema, ua whape atu, o atu ia utou, nā matuasa ili ia i le tama iti. Pe au tau i loa, i o tau wha iloa mai a te au. Wa au foi o te aruatu ai e i fuatu i a te ia. Wa lātou whaalongo atu i le tupu, o na lātou o ai lea. Whaauta foi, o le whetū, na i loa i lātou i sasai. Wa mua atu i a te i lātou, wo ina tū mai lunga o le mea na i ai le tamaititi. Wa lātou i loa le whetū, o na matua tele ai lea o lo lātou fia. Wa lātou fale atu i le fale, wa lātou i loa ai le tamaititi ma Maria lo na tina. O na lātou whapā uai lea, ma i fuatu i a te ia. Wa talai fo i o lātou uloa, na lātou avatu ai lea i a te ia o mea alofa. O le auro, ma le pulumulo, ma le pulu lipano, ma le pulumuro, wa whaai loa i a te lātou i le miti. A wa foi, nei foi atu, ia he rota. O na lātou atu ai lea i lo lātou nuu, i le tasi ala. Whamanuia mai lea tuai, whai tawina o le nā whiong. Wau pe ia te ia le viinga, nei māsu malava e o i whaavau. Tātom tā upu le nā, ta tuswai tau le nei tai au, tala i le whanau mai o Iesu, le pepe o kirisimasi, o le vai tau ni nei o tātou iai, ka lena whakerisianu, le vai tau e ta ua o le etiveni, le vai tau o tā pena penanga, ma wha talitali mo le wha manatuina o le aso ki kirisimasi. Wha manatuina o le whanau mai o le pepe fau, vai tau foi o whainga mea alofa, lea sa tātou whaitawina le mori mau o mātai o le whanau mai o Iesu. Wa amia le tupo he rota le au popoto, au mākoi, wa e sa i le fitu pula i sai. Ave, e fia ave a lātou mea alofa i le pepe fau. Ma le whātonunga le tupo he rota, a maua le mea o lo iai le pepe fau, o na toe fo i mai lea, e fia ave fo i lana mea alofa i le pepe fau. Pei tai ua maua e le au mākoi le pepe ma ave a lātou mea alofa, na lātou fo i lea, a ua le toe ui le ala na manao ai tupo he rota. Ai ua ustai ma ui le ala na whaasino e le atua, e ala i le miti na musui ai i lātou. O le a se mafu fau, po se fina ngala foi. I tātou mta upu, i nei aso, i vai tauru sauni atu, mo le whamana tuina o kirisimasi. Le a se fina ngalo i le ala na whamanatu mai he rota, i le au mākoi, ma le ala na saunia e le atua e ala i le miti, e toe fo i atua i le au mākoi. Ina ua mai au na ofo mea alofa mo le pepe o le kirisimasi. Le as so tātou māwhau whau po se fina ngalo foi. Pei o na whaat i ala e lua e pei o na whaatonu mai he rota. Le au mākoi e toi fo i atu i a te ia, ma le ala na saunia e le atua e ala i le miti e toi fo i ai. Le ase so tau fina ngalo, wa se mawhau whau fo, i ala e lua, mo li nei vai tau o le tāpenanga o le kirisimasi. O le a, tātum tā upule nā, o le a tuatu le a wanoa, mo le o lau tau whasoa, i le tātum tā upu. Wa maisi o tātu tāpenanga, sāu niuninga, mo le vai tau nei o kirisimasi,
tātou laina le tolu walulima lua o whātasi, ia tolu walulima lua o whālua. Ea e whāsoa mai. Malo whaftaile, whafonga mai tātou por kalame, ia e lua, ia
ala o lo tāua mai tātou tuswhai tau e pēna whongātu. Ala na whaatonuina he rota e le au mākoi e mori mori ai. E toi fōi mai ai pe a mai au na tau awala tō mea lofa. Ia male ala na suia ina ua mai au na mori ala tō mea lofa. Ai na suia e le atua le awala. Sa unia le isi ala e toi fōi ai wale e ui le ala sa whaatonuina e tupu. Ia ua toi ua sa unia e le atua e ala i le miti. Ia le awala e toi fōi ai. Ia po le nei ala e lua. O le a se ala se tāua mō tātou le nei vai tau. Au tātou whaatari ai i le whaamanatuina o le Kirisimasi. Maisore toi māsina o le nei tau sanga. Fatu palau. Ya sauna. Pafiangainga. Ya, paftai ya moli avanua. Ai, di fali tu po ini langona vai vai po ta upu. Parungulungo tu po ta upu. Yona mai ta to te fai tau. Ona o sala no mai ala ia. Te lua sa fa peo na fa ngai na tu o tu ia I makoi. O ala la tu te o wa o pelo ai ma. He ruta peo na fai atu iai he o sa ili ato mawari pepe. Anto toi fo I mai lea I le ala lea. Sa o mai atea. O le fo te fia lua atu iai. A vela o me alofa ai o te whaftai fo. O mātou I ma o mawari pepe. Ai o iai musunga fo I lea ngakwa ia. Whafasino iai le ala I tau o na toi u iai.
Awane i toi ui i le ala le whaatari mai e tupu leo hero. Ina i whaasau ina pia tatoli whaola. Le lan tuia i lori le ala i oa i leo mākui. Ai ua whiwa ia hero tai. I whaatari ai e te au fōi. O se au onga fōi le ia ta ita fōi ia te au ai. O ala i lua tau on ta fili ai. Ta ta whaatu sa tutanga. Pe ona e fōi. E upu. O le ala li manuia, ma le ala li maalaia. O a fōia se whaatu sa atu iai. O le ala pai maonga i te o le ala o te alu sa ili o mawai le ola i manuia. Ma le ola i whaamau. A pai au te alu. Le o loa o le ala li manuia. Le ala i whaapia o le ala na i manuia. Le ala lau tele o le ala li maalaia. Te vai fōi lao te fili fōi ala ia. Ia e mai fo le nganga pa ia musu mai fo ia te au. Ia la tau na o walu wai na ia o manu ia ai fo. Pela o sautala. Ona o ala ia na o ai le au makoi. A le o musu ina fo le nganga pa ia. Ina ia o ni toi wi a ia sui le ala i o ai. Ia la o la tato saunia toi fo i mor famana tuina. O le astoi fo po le pepe Christmas. Ia. Fo ia na o iai, ia tatou loa lava ala. Matai loa le ala tau talu ai, na ia o ta maua le manuia. Pei o na o ai fo i makoi, o se pasino o fo le ia ta ita ia. O ala ia o i makoi. Ia, o sa u whaaso atu lea i lau sunga. Ia whaamania tele lea tua i lau sunga. Mai po kalami. Whaafitai tele lava, tai lava mo le whaasoa. Whaafitai fo. Ia, manuia lava. Ia whaase soa. Ia tu Christmas, whaafitai. Yes,
Alofa. Malo se fua lo sunga so feranga. Malo se fua. Ia se fa so winga le. Ele mtau se wa, mali fo lo sunga. Ia. E ka ku pe ko ngai me se ko pisi fo ka mai ti mai fa ma vai mai le ka fao. Ia. Ale ala e fa ye kwa, ala ke fa lo ngolongo kwa ye mka up. Ia. Ia ngo fa nga wale nga uma kuia se i. Ia le la wo sa se fa ye sa kala se ka kala ngo wale wa ye. Le pe ma nga ye le ni si o vidia. Ia. Ia, se ka fa mangala la fa kulale ko pe a kula sa ufingalo ye lo sunga no te mai se la upa senge le takala uma mai ale me na ye oi de sa no fa mun mole o fa tete ia pa ro so fu mu ia ia malo fo se fu mu ia lo sunga to ia ka wale la fa umale ia a va kula la fa kulala le ia a be a to o mo la fa tu la ita wa fa no fo ya tu fu ma va ngan ta tu ye le si ya pule mai a ta ke me di ko e to isi si ko ya ngwa te mi mu ka la ka la ngwa mo ta e va ya i mu ka ya vi le ke lo wa ma ka fa ia fa to ngo ki si masi wa ia wa fa no tanga tele misela ia lo la o mai lo to io wo mo yo la to lo to fa no il misela ta to le ta fa no ai tato fa tete fo il tato fa no ma tu fo tala le tu le fa ya ese ki mai atu mai no tani elu ma mai op fa ta ina na la tu le la tu ami tonu ai o ale sala itanga te ufi ngalo le tu ye sala o le mer tatu on sai ma talo le tu fa tali se itau fa ma uile le tu ye le tu se fa ma le fo lo to le tu e lan tu mi sui fa no ngale le tu le sau wa tala le tu spa ya o mai me yo te mi lo fa no ngale uta tu ya ye le ngate le ye tu fo la tanga te e le lo le tu e ma tu ya fa no ngale fa si no ina la tu ya le peru ya le taua o man tu me ye to le fa mai tu ye le tu so se no le fa lo le fio ngale tu o le pelu o le onge ma fa ma ya ta tu wa fa stai le tu ele o ma ya ta tu le pelu ya le taua a ona o i ma ya ta tu ma fa ton fo la ta tu ya le fa ma le foi meu faste ele tu o fa nau le ave le tu lan fa nau a tu ta tu ya o ma tu ya o i ma tu ma ta ma tu ale ave o ta me che o ave fa nau le tu la ave sa o le tu pe le tu la ma fa nau le a to ya la tu le ava no ya tu ya o ina o to ale ai o le unga le o to e fa no to pe me le fa batala tu pa le fa mal foi po sfulu mai awa to te fo ya herota na o herota la o le atale o le anga sala awa to te fo ya herota o le mele o tu pusa mo to fo tanga te ya herota awa ya le mele te tatal no fo imala su na usa ile amo talo ile tu e winga ile me u fa o ile tu fa mai si tato tu no mai fo ye fi wa fo mai fa ile me ma tu fo te me ai ku pito te me mo no tu fo ma im fa te lai tu ko mala tu ma se salo fa ilo ya falao fa vai lo ko mai ma ka ule ku ngai ki ru finga o le mera le te mai tau ina i le ngalue mai le tu e ala nene i tātou mai tau fo ila le tala tu spaia fo le mai awane i si i tua oina whaia matua a whaila o le whamari tu spaia awane i si i tua oina whaia matua a whai wa si tua oi le malo sa mo e ala i me wala tu whai manto e a hanga sala nu ue le whaina e hanga sala lo lunga i le uru o lo malai e whape tono le malo Israel wale te baba ai tua i ai manto le e fina ngai na whai wa ave moria na i whai fe au Samoa le mena ya te wa ia ma mena mai le tu ni tai o no fast time o fa manu le tu no ai o le tu fa mo le mole ia lo fa manga le Samoa na mai le tu ma le fa o ala fa sala i ta se longa o mo se fa pele ia tu se mo le pe ia lo tu lo fa sala fa ita wale o mai tawina ia elementu pule o fa ta sina ele pale mia man cabinet ma le tu le tala tu pa mai mo fa ma urunga le malaya ai mo fa si le pau wa tele la le fa ma urunga ino fa nga malola ye ma o ya na la tu fa ma urunga ma wala tu tau fa si tu o ina na tia e matua o tu o ile na tia e mai ta to nga ta mai ya swaya e fa pe ya to wa fa o nga le tua se nga tua la fa me se nga tua
Ia tau avai perfeta. Avai au na le tua. O le whenga i fau. Whamaritawa la apostolo Paulu. Ia tau manatua e o ngā lulu e ia te o tau i whina ngaro le tua. Manatua ma le lofa. Nei lo le whatau i na tele le tua. Tangata i ngā lulu e mo whina ngaro le tua. Ale e me matu ia le whai el palimia ma ka pene to samo. O te fia tele el palimia. Fia tele ni whai ngamano. A petai e sal mena o manatui. E sel mena e whai lo mai le tua e winga i le mele tupu. Wa ai tui sa mo le pule le tu. Wa ai tui sa mo le pule le tu e ala le mele wala tu. Foi ai le mele tau foi la fonga foi feu. E la me fa te i foi se tu. Lena a tele falongo se tu no le fionga le tua ai le falong. Ai tui. E tele foi lon fa sa wa lon tau ye le tua. O tele la me o tau ye le tua ya sa mo la ngai. Ele ia se o Pacifica Silia ko le kele o lang falongo le fionga le tua. Pe o sa mo. Ele foi se com o Pacifica Silia com aquele camfanga o faunga inga le tua mo fingalo le tua. E pe o Samoa. Ele foi se com o Pacifica Silia com aquele camfanga o faunga inga ko finga ma o lungo o le finga le tua. E pe o Samoa. A tele la le falongo o tangata ye o pure le tua ale tele la tola unga ide ye le pure tua. E va bene tau le tua. Pai foi isu no Pacifica le songa. Ai o Samoa o kele lang falong. Ai kui le finga le tua. O mga ya kele mga au ko ko foi a herota. Au o te foi la sala. Ora me to foi la sala fatinga ina o to e o to. To te foi e o to tunga tuai ina ia o to foi ai pele nga sala foi ma me fa sala ina pe o to. Ora tu vas tai le tu o ave me fana. Ai tu ua ma tu se to o ina ma to tapu e ma to la un e le upu. Ma ia mai mena na wa ai tu ia le fionga le tu ni mai mo fa ma urunga a wa le nga malu se tatu palmia ai ai le tala tu pa ia fa mai o mana tu umor tanga e mana tu te le lo o la fa ma urunga mana o mana fa matala iste ia mai la fa ia tanga ta mi o le nga onala la fa ia tanga ta anga sala ona mana tu langa mana tu umor tanga fa mai tonu mana tu ia tanga a olona tau nunga e whano al tangata. E whano al tangata i tau nunga ona manatu. Mela nā laile ulo al pāle, mia marka peneta Samoa. O la o whano i la tau i manatu ala tau loto. O manatu ala tau, o tonu la tau. Manatu ala tau, o sao la tau. O manatu ala tau, o le lei me uma la tau pulen. A e ngalo e wala tau so putapu la aile. Mai, aua. Aua lava tau te siritua o ina tia. A fai o la ufa mau le tua upu na tia e matu. O la ala me la tatou soriele upole tu. E ka le sia uma, o iai o ne tūlanga ma vai vai nai. Le fa me le tala tu spaia. Mai e tai tasira e ka le sia ia ma tia e lungo al fa vai le o Yesu. Ai, fa mai la ai fa e te tatou pe fa pe fe ona tia. O inga namia. O mea uma lava tatou te fusfusia pe me le fa le ia Yesu ia pete. O mai fusfusia fo na lang. A fai ala wa mai ole ale me wo tasi ele ka le si o ana ye fai nga mana ye pulenga na ave le tu e fa ma ole langi mai la a ma ula ele tu ma le ka le si ele ave la tu fufuanga ele tu e fa te foi la morto e soli tato fufuanga ave le tu ia te wa fa pelo sunga wa te le foi nei wa mana ia la vol fa fa ke fa ia le ni tu la tu fa stai mo lo wa no o va tutto sul minuto alle tota ua ia o te lona la ele sfainga la tu vedi tu ma dire fa lo tu mo le fa fonga foi nu ali il fa sua matango fie o le tu fa te tele la tu fa dette ia la mo le a sua mai ia mo se foi o me tu pu nei vai te ia mo fionga le li tato fai mata yala ya tato fa tele lava fa manuia le tua ai mas foi ni vai tau sa unia tu Christmas ia fase fo
atu wala. Ta lofa ma lo soifua lau leila sunga le whawhengainga. Ma lo soifua. Ia, vi ele li. Ia. Foi le suafa. O penina le lunga le lainga. Ta lofa penina. Ia, ta lofa ma lo soifua lau leila. Ia vi ele li whaftai molo o wawanoa au. Watu fo se fa astoa tu sai mal festili ia me se fo yo le tu siwa. Watu ina mai lau sunga le leita au ata to walo atu mole. Ia. Pamana tu ina al whanau mai o le pepe fo o le kirisi mas. Ia, pe o le e festili mai lau sunga i ala e lua ia sa tu ina atu le au makoi o le mea mua o le ala mua o he rosa. Ia ma le lona lua o le ala sa faali mai il mit. Ia, o le ata o le au makoi tatou vaavaa'i ai o le au makoi le ua ave ai filifilinga e lua pe so e fo'i a he rosa ia pe u se ta'i le ala ua mai e le atua e mai sa'o ai i latou e ala le misi tatou vaavaa'i ai i le au makoi ma lo latou o atu e sa'ili i le pepe fou sa'ili ai Iesu pei o lea ua fafagu ai pei se wake up call ia he rosa mana ia le o ato le au makoi le taimi tatau ma le taimi ua fetaui ai le ngata i lea o le fetu na o lato i loa tatou vaavaa'i ai e le mafai ona tu'ulafoa'ina e le atua lana feagaiga na osi ma Aperaamo lana uō Aperaamo pei o makoi lo tatou vaavaa'i atu e mai sasa'i ia tatou iloa le sala ia Aperaamo ina ua tufa na mea ia ma faapea ona avatu uma ia mea sa ia te ia mo lona tali'o i sa'ako ai fai mai o tama palake ua ia tu'uina atu i nu'u i sasa'i tatou vaavaa'i ai le tāua o makoi tatou te iloa ai ma o lo'u a talitonuga o le au makoi ia o nisi nei o fanau a Aperaamo sa maua i lana avamulimuli le sa fai o pitura ia po o tama fo'i a palake sa nonofo fa'atasi ma Aperaamo i le vaitaimi ia o le ua toe o mai le fanau a Aperaamo e toe sa'ili mai i nisi o latou uso ato ai ma le feagaiga sa osia e le atua ma Aperaamo e iai le tagata e tupuga mai i ana fanau le lae pei ona o mai ai makoi mai sasa'i ia talitonu o le fanau lava lea Aperaamo o mai e le o tulafoa'ina la e le atua i latou ia le pei ona fa'ailoa ia i le fetu popula ia o mea mai le atua o foafoaga le atua e pei foi ona tilotilo Aperaamo i fetu mai ia talitonu na ua fai atu ia i le atua e vaavaa'i a e fetu e fa'apela lana fanau ia tatalitonu ai le tamā ia Aperaamo ia mata'uamia tonuina mai ai e le atua lona fa'atuatua atonu o lea e le o tu'ulafoa'ina lava e le atua tagata e tupuga mai lenei toea'ina ia malana feagaiga sa osi mai ia e manuia ai aiga uma o le lalolagi lea la ua fanau mai ai Iesu i lea vaitaimi ona o le filifiliga a le atua e fa'ataunu'u ia Isaako ia ma Iakopo ia le ua fanau mai ai Iesu e pei ona o atu ai nisi o le fanauga Aperaamo e o atu e sa'ili'ili ona o lana feagaiga sa osi ma lana fanau o lea la e le o tu'ulafoa'ina e le atua auā o lea ua o atu i lona nu'u i le nu'u na ia filifilia o le a'ai na tu'u ai lona suafa e pei o lana feagaiga sa osi ma Davita ma Solomona ia o lea fai mai e le o tu'ulafoa'ina e le atua auā o lo'o pule ai le tagata nei o Herota tatou vaava'ai ai a Herota e le o se tupu amio lelei e pei ona ia fa'amaligi ai le toto i lea fo'i vaitaimi na ua o atu Herota o le ata o le ti'apo'olo o lo'o teifiloi fa'atasi ma le fanau a le atua lea la ua au mai sa'o ai le atua le ala mai i le miti e fa'ailoa i lana fanau le au makoi tui le ala tau te o ai o le fa'ataunu'uga lea o le upu a Iesu na ia fio mai mata'u mai tagata o a'u nei o le ala upu moni ma le ola o ala o le atua tatou te iloa lelei o ala i le manuia e le o ala i le malaia o le tala Herota pei e fōliga fo'i lele lelei pei e fōliga fo'i lele e manaia i lau fa'alogologo o totonu o lo'o silasila ai le atua i le a'ano ma le autū o lona loso e le o se lea lelei o lo'o ia fuafuaina o lo'o nunumi ma afifi ai le loso leaga ma le fia fasioti a Iesu o ia lava o le ata o le ti'apolo o lo'o taumafai e fasioti ma tape ia aua ne'i tupu le tupu lea ua fanau mai o le ala la leo te fia au maia
a mai mo au ia le nei tae a ma le toi whang mainga o le upa le atua pe ona e sau noa mai ai ma tātou whaitau ai le nei tae a ma tātou toe tilo iai e a fea so o e whaila unga i aso whape nei vai taimi whape nei a walo atu le kirisimas pa ai le ala e a mai le atua tātou whaatali le ala e whaasino mai le atua ba ai le ala lea o te ui ai ma le ala lea o te savali ai pe o se ala moni mai le atua o le ala o le atua o lona finangalo o ala e sasao o ala e lelei e ami o tonu e tonu foi e tau foi le manuia ai a tato wo i ala e au mai le tangata pe o le mele mana o he rota o ala e mai le tangata e le tonu e le lelei e iai te tonu mea le anga ma whaafita auri e maa nai ai lau tilo e maa nai ai lau whaalongolongo a o to tonu malona a ano moni e tau i mea leanga, e tau le a mio leanga, e tau i olona whai unga tau le malaia. Ai tātou wa ai ma whaalongolongo, whaatali, ma ia e wa ai ma le tatoa, te o se ala mai le atua. Lea o loo tātou whaia, lea o loo tātou sāwa vali ai. Ia tātou mautinoa, o Jesu ke risto lava na ia whetalai, o ia o le ala upumoni ma le ola. O ala uma ua whaasino mai a Jesu, e ala ila nā whionga paia. O le mea nā tātou te whaia, a wai tau le ola e whaavau. Io sia ule whaastoa le nei tae, au whaafestai mo lo ua wanoa, whaamanuia le atua. Teitere lava penina, ia tai mo le whaasoa, ia whaamanuia tele le atua, lei whiau ngā nuenga, whaastai. Fatu walau. Ya, kalau boleh sungai kai ngi kai. Ya, boleh suafa famul mun. Ya, oh. Keleng. Malu sifua. Malu lah boleh. Apa ngai? Ya. Ai lah boleh mo. Au pusinga fa popo ngai hori. Ai lah. Ngai yu sompai. Ai pokor kongo le. Au ngau kiri mo ngali.
le ao ke la folo ko ngai ma ko ngai so nga ba ko ngo e vai kai mor fa nga ku ngol fa nga mor ka ko mor ka ko fa ya o ba kulo ma ku ngo ma singling ma ba ya ku no be ya fa nga ku ngo fa ma lu ngo yesu ku ya ale u ka ko ma singole akibeko ya o fa nga mo yo ka ko mor ka ko fa ya e wala ia o sei fuanga le kako ke ia aka ko ma fo faule le wala le nga sabali e makai e makoi ia o se wala nga aka ko ma fo faule sei fuanga ke se wala nga pakua ko e ngalu ngo sai ele ka ele nga ka fase tol nadi ale kupule e rot ia ai oinga ele o papa ele kako le fa malu male markai ka inga lo kako kamala ia o fa singo ngo nga ia kako kai minga se fo ia wangi kako ko e fo se awala le ma se le mauko male awala lo ele le ke le a upo e fainge ko nga mga kule nga pali le upo e rokai le mako awa se awala ile ale awala ile oki male e fai u fasa mole ku mat ba ngao nga a ko foi nga la i me i va penga ho ka ku sa va lingi vai ka ko sa i ka ko ke le ala le i ka ko fa malu ma ka ko ui le ala nga fa singa le ko i mako i le tau mako i ka ko mawale le asole pa nga mai ka ko i mar ka ko fa i ka ko mawale nga nga ole le fa ma ko ngol ka ko i mar ka ko fa ya ma wala i ole ala le pixiri len ka ole fa singa ka ko i or ka ko mai la e u ye ma le mako wa si la fiele e poi lavare come foi ele pequia fofa ka kamala ele mfainga ka o fa ma ku nga ka ko o ka ko fa ma ku ka ko i sulku ale ka ko fa ma luinga le fia mai ka ko fa o ngira la ya foi le ma ayo ka ko sa baringa ya o fa popole ku le ka ko fa a sol kia ya manguir pokala ya malova tai teleni ya manuia lava ya sua ya momoli atu le fa tai tele ina yusoma tina sa fai sao tatum ta upune ne yaso fa tai tele fa so matango fie ole ta upune yaso le ta ua ole wala na toe fo ye makoi ina ua uma na ave la tu me alofa i tupu o ia whainga me alofa na iloa ai o ata ia o ala o le atua na savalia e le au makoi o le ave o mea sili mo le atua o mea alofa e ngata ai mea alofa o mea alofa na o tupu e ave iai pei o le auro pulu li pano o le pulu muro sua au sili e on taunga tae fai mai le fua o le la au o le li pano ma le muro ai na o tupu e ave iai le sua au taunga tae ia a le foi ua foai e lau makoi mo ke riso le pepe ua whanau mai le fai mea sili lea na iloa e le fitfilinga a makoi muri ane i le ala e toe foi ai e le i foi le ala na manao ai he rota o le ala e o ai pua ngā e na foi le ala na wha i loa i ai ia i la tau le miti e ala i le fina ngalo o le atua o a tātou tā penpenanga ma sauni uninga mo le wha manatuina o le kisimas i nei tau sanga e le o tātou wala o ala wha tangata tātou ta talo ma wha moe le atua. E ala i ala wha le atua. Tātou te talia ai le whanau mai o le pepe o kisimasi. O ala wha le atua
o le sala mō wha maoni ma le loto maunalo. O auro ia, o puru li pano, o puru muro ia, e alai le wha atua tua, ma tali tonu wha maoni i le tua. Wā ua whanau mai mo i tātou le tama, wa i lona ua le malo, ua ingoa foi o ia o le siri ese. Whaafitai tele la to uma whai saum whaasoa nei Paul Kalame. E maise foi, o le nei tau sanga sa whenga iai, e maise o tāpenanga, malu isi o tātua tunu. Whaafitai tele le mamalu le ofisa fasara lau, no le avanoa nei Paul Kalame. Whaamanuia tele le atua. Mon moriatu le soifu, le atua lo tau soifua, tātou maua kisi masi manuia, tau sang fau fia. Tātou talo. Whaafitai tele le atua, wasa e whatau taini ngā ruenga, o lo auai o whai uai le manuia, nei Paul Kalame. Ma whaamanuia la o fio e lo watunu, alo atu, mo le whaamanatuina o le kisi masi e le ngatai, e nei e tunu le lalolangi atoa e whapea fōisio mātou tunu i Samoa. Mātou te mantua pēr whenga e o Samoa, ma le a fia i whaamai e nei vai tau. Le atu ai o lau o fio le fōma i sili. Mapu iai Samoa, wai te whaia wāwenga mō tangata uma, o e uma wā a fia. Ia lango maluina ti ngā uma i lo walofa. Ie whaamawhana whana fō i le li ie. A inga uma e ua wāla wina ona o le whamai wā whiai ma tō te talo le atua i a whamawhana i lo atunu o Samoa ia e maise fōi ma whamanuia ma labe ina le ola o tangata uma. Ia i lunga o Samoa ma le larolangi atoa le manuia ma le while mu o e le atua lo mātou tamaa. Ia lofa siri ese o Iesu Keriso lo mātua li whaola. Ma tanga whai pēr malu lava ngang pa ia. Nei e o i le whaavavau lava. Amene.
male oli oli u whanau mai o Yesu le ali i o ia le tupua i o le fi le mu ave o le vi inga le wha awhetai ma le wha a manu i lo tātou atua ma lona alofa ia i tātou ua foa ina mai o lona alopele e tongi o laina ai i tātou hey 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 oli mau male oli oli o whanau mai Yesu oli mau male oli oli o whanau mai Yesu ese aleluia o whanau mai le ali oli mau oli oli o whanau mai Yesu Te whaatala whaatol whaapoponga o talafou mai le si o whonga le lau moa mo le nei au auli. Awena o le au whainga e mo miaina o le whautuanga le ala mitanga luenga mo whaala potopotonga ma pisinesi o lo o whaonga ina puna ua mai le natura po o Primary Industries ina ia mulmulita ia pea ia inga matola fono mo whainga whaiwai le nei vai tau o le tau ma whanawhana. O se vai tau mātango fia mo tangata e fia i le sami ma le vai a ia tautua nā foi e mo o mia isi au ngā topolanga, ia puna ua whaale nā tura mō lātou vai taimi, o le ala le tā waile wha māsani ia ia inga, mō ia vaenga e pe ona sauno le whaatono sili, o le itu ala mtanga alwenga lātou te mata itu wina, po usta ia tangata ia inga mō whainga whaiva, wa amataina le MPI se polokala me whaatou sina, e whaaloto tele i tangataina ia nofo sila fia, ia ia inga mawhangota na o le au whainga e mo miaina mō tau mawhitanga, ma ia muli ia ia inga, ina ia tau mamau ese mai ai mani whaasalanga. O lo ia ia lātou whaasala launga i lunga o televise ma isi au nanga e tau fia i tangata, mai leo o ia whaafi tau li vai taimi o a Sofia Fia. E le ima sa lātou whesota inga mapele ni se Harry ma Meghan Markle o le a whailolo na tamalana whaatala noanga i lunga o le polokala me le Netflix o le Live to Lead, e pe ona sauna o le tamaitai Palemia Jacinda Ardern. O lo o awhia i le polokala me nisi tangata i longa i le lalangi le ata. E pe o le whaamsino sile o le whaamsino ngā Amerika, o le Isavian Presteno Afrika i Saute, Nelson Mandela, o le kapteni o le lakapia Afrika i Saute o Sia Kolisi, ma le teine tala voe fina o mo le seo manga lalangi Greta Thunberg, o le asole o whaalaulo i se pepa o whaamatalanga, e se so upa le Palemia o lo o au ili ia o Ardern i le Apollo Keti, o le amtanga o matilo a Fesfuluiva, sa talo sanga ina i Ardern e le whaalapo tupotonga o le Nelson Mandela, ina ia awai se Apollo Keti, e ati na e ini vaenga au tue tāua moto finga taitai, mai whaatatau le moto polanga talavou i le lalangi, e iei lo lātou anganga mae, e tasi leitu laos whaatalanoanga nau fwina atu ia Ardern, o le fofanga mai le amatanga e whaapea, o le alo mia le whaatalanoanga ini tusi whaitau o ni ata pupuo, manisi whainga whaate konolosi, sa whailofo i le so upa le Palemia, le awala na mawise malilienga le Netflix, e whaasala lau wina ia whaatalanoanga i le lua whelua tasi, o mea i le tausanga ne ina whailoa toa i le ofisa le Palemia, e whaapeo pele ni se Harry ma Meghan, e whaia whaato moanga le polokalame, of sota inga umasa whaia mal whaala patupatongo le Nelson Mandela, ai le eisef sota inga tu usa o le ofisa o Ardern, ma le pele ni se malona whalitua, o le aso tolu tasi o te semo le a whaasala la wina i le polokalame, o le Live to Lead i le Netflix. Wa tolo poina le whaala patupatongo le City Mission a kala i stete la lato taumaftanga masani o le kebisi masi, e wa avile whaamomo le whaasoanga o nisi pusa o tau mafa, mo tangata o loo matua mo miena lava le fiso soani. Sao lato to ilo ina la lato polkalame masani, ma whaieli a whai unga, maile o se whainga i pito silo na tala whianga i whaalo i o lato taimi ai mai seo tupe, pe a whaia e whaawau pea le tau maftanga masani, o na sa mawalunga pea le whai numero o tangata e mo miena pusa o tau mawhaile nei tau sanga, pe a male 2% na CTI i le tau sanga taluai, ai 5% mai le nā taimi, e o mai le taimi nei, e a walu se lau pusa o tau mafa o le a whaasoa i nātu, i le nei vai aso le whaala patupatonga, o lo whaapia fu ina mawalunga le tōlanga mo mi o pusa o tau mafa, i au kilani peo na tā ua le whaala patupatonga a le City Mission.
e ui e lua tausanga ua tuai ai, toi whaapopo le lua se lau tolu 10 miliona tāla i le pakete o le ngā luenga o awala mai peka peka i Otaki, ai o le aso wharile nei o le atatala ato ai le mga ala mo whio inga e se 13 kilomita le umio le awala le whao na mga ala po lanes ia vave whio inga ta vale mātu o Wellingtone pe ona whaamauni ele waka kotahi o le luafes fulfitu na amatai le ngā luenga mai whāselau 5 miliona tāla le tau atoa o se awala fiso o ta ele Kapiti Expressway peka peka mani awala alo i te horo male a ai o Otaki e le ngā tau le ave se aile awala le so whaatase ta vale peka peka. Le maasani ona polokai ta avale, whape male awala whata amilo i Otaki e maasani ona umiei laina o ta avale. Na ta uale waka kotahi, o le a whaafai fiei whio inga e maisele nei vai tau o taimi pisi. O le a matona whaata ita i tatala mai le a fiafi nei, nisi o vaenga o le mga ala, o le itatala ina atoa i le a sofa raile. E ese whaata ita inga ua amata whaia i aiso e suenga, mo se tui pui fai whaatasi o le COVID-19 ma le fulu ma o lo langolango ina le Novavax o lo whaatautai le P3 Research i lona no whanga autu i Wellingtone ma whaatino ina whaataita inga ia ai ese i tutono New Zealand pe ona ta wal Dominion Post i le so. O le saili linga lo so ina lo na ngā pe atu whaatasi le tui o le COVID-19 ma le fulu i se tui tasi mo tangata e le vale ta ilimas fulu ma le ta i valu se fulu tau sanga le mātutua. E atangia mai le mo mio tui pui o le COVID-19 vai tau sanga ta itasi e pui ai tangata ta itasi mai le vairusi o nei umaleo ngā o le tui e to telefo i ua yeilo lātou talitonunga o na sale i pepesi le lua tau sanga ua tua nai. O le whaatinonga se tui pui e tasi e ua tu whaatasi ia vaenga ia lātou pola kalame o le soifua maloloina le primary health care o lo iei nei e ono whaalele i ele whai numero o tangata e whai tui pui. Ona o le a whaititi ai taimi ma wheo inga tangata mo le whainga o tui mo le taimi e tasi ai le o le whaalua mo tui ese lua. Na amataina su enga ma whaata inga le tau sanga lua whelua sfulu ma o le taimi nei ua i le vaenga lua po le phase 2 i le whaio se whaata inga ia wha maoni ai e ma whaio na tu whaatsia vai la awe lua i le tui e tasi ina ia ma whaio na se e atu i le isi vaenga o ia lava su enga. Ua whaalieni whai numero wha maumawina ale te whaatu ora i soifua maloloina New Zealand ni tui pui o le COVID-19 o le amai ale au ngā i le masino Januari. Mai o atu le asotolu se fulu tasi, wa 5 se fulu luafila o whaingo tui pui e mai ale au ngā. E tu samalta i onus ful whaafila o whaingo tui pui e whai i masina ta itasi i le taimi nei. E uali patia, e ele avanoa e le mawai e tui pui, ma o le atalo sangal matangal wengo soifua maloloina. I le whaisa, pe mawhaina tui whaupopo aso e mai a ile o ngā o nisi o vaenga o ia tui pui. O le ailo ilo le MedSafe, ni wha maoninga mani mau e lango i naile atulanga, pe o na ta uelele te o New Zealand. E na o le fast fulono pasene o tangata ilunga atul ta ilimas fultau sanga le mātutua. Ua mai o na whaitui pui whaupopolo na lua po le second booster mo le COVID-19. E o mai le asos fulmal whao te sema, watu samal tolu te semal 5 miliona leo whaingo tui pui, o lo te wina le atunu, o le isi tu samaleono se lau wafe, e mai a leo ngai le aso tolu tasi o mati, lua afe lua tolu. E ele tali tonu o leo whaito whao wha mai pipisi, o le ato o tele lava tangata e tau fia i whale mai, ona o le COVID-19 i le taimi o le kerisi masi, o le wa ai ale matanga luengor soifua maloloina, e fōlinga mai ono o atu le tosa male afe se lau leo wha inga o tangata, e tau fia i whale mai, ai olo o a fia le COVID iso o se taimi, o le apita to o tele atu na ilo le ngalu mo le Omicron, sai le masina o mati, le ana o atu le to afe i le aso, ma le ngalulo na lua le Omicron i a iulai, e to o valu se lau tolus foluono. Ma o se isi mafua anga, o na ole to o tele o tangata mātutua na a fia le vairusi, mo le taimi mua, e manatu le soifua maloloina. O le whainu mera pito mawalunga yono o ielea o whainga o tangata ya a fia i le vairusi, i le aso le whainga le nei masina. Pe tu sale malto o sfulto wafe, si itia mai le sfulta siafe i le aso, i whainu mera ina fuafuaina mua mo le ngalulo na tolo le Omicron. O whainu mera fuafuaina yono o ieit lea whainga o tangata mali leo i le aso, e lua se fololua. Wata ua le whainga tātia leo na ilongo fie, pe valo ia se o mango le ngalulo i le taimi nei pe ona le ipotia, na tā ua le matanga luenga.
o le vaenga o le vairusi o ta o le PA lua fitolima, fōlinga mai pitasile o na whaingofia le pipisi, peitai, ele o yeise whailonga iloa ai e o ngaonga ni a fianga o tangata ngase mai ai. Ua whautua ina se taso fō mailonga mō tonga tangata New Zealand ina ia ave ta avale whautauta yaso malolo ono lo whaatetele ina pele to tele o tangata COVID le taiminei. Ma ua tūtu mufo i whale mai, e le whaingofia le whaopopo tangata manunu a mawhai na maini whaalavelave, e tutupu ilungo a wala titele. I le whainumero tangata o lo ngase mai le COVID i le taimine i tutono whale mai. I whawhata New Zealand, na whaiele vaenga whaopwhai a le Social Democratic Liberal Party le te ina William Ngavoka. Le whai ungai filifili e le isi whai ngā malo fōua fiti, ona fōe tolu ia la tau te umia ina. Na ilo ile vaenga me whai ona whauina se whai ngā malo fōu. Ina uana o le luas fulu ono no fōna mana malo ile vaenga whaopwhai. O le Fiji First Frank pa Inimarama, te tusama le National Federation Party, le te ina City Veni Rampuka, e te otolus fulu sui o le committee, po le Social Democratic Liberal Party, na whai ele pālo tai filifili ai. Poi vaenga whaopwhai o le ata ita ia le malo fiti. Mai se fulu whana langolango ina le vaenga pa Inimarama, ma le to os fulu ono mo le vaenga whaopwhai tu whaatasi a le People's Alliance Party, na fola le Sodalba, lo lato whai paanga o le People's Alliance, whaapea ma le NFP e whawai se whai ngā malo fōua fiti. O se whai unga na whai se palo ta wha lilo. A sui le komiti ale Sodalba ina ua tuana i aso i tolo whaawau pia whiutanga inga. Sa whaafetai e Rampuka, le pāle mio le ato lai mai, le whai ngā malo ua mawai ato. Whapei Frank pa Inimarama malana vaenga le Fiji First. O Rampuka sa pāle mio fiti mai le tasiva i valua e o atu le tasiva i vaiva. Ua mai ai fo ima le te inga pa Inimarama mo le malo o fiti. I ta'alonga, e whaitau wafe po le whaitau miliona fo i o tangata nā lolo fiato i longa mga ala e whaafeloa ai la lato au soka siampini i Buenos Aires i Argentina ina ua taunu ule au i le atunu. E ui petu sol tolu il vaveao i Argentina po le fitu le ile afiafi taimini usila ile poana po na taunu ua ile au ile mlaiva alele aina va aia le tele o tangata o whaatalitali ma lato fua e pati patia lo lato mana malo. O le tolus fulono ile o tau sanga whaato o Argentina i se siampini o le ipo lalangi ile taalonga soka. Sa fola el malo Argentina lo lato waso malo lo ale atunu o ile asolua ina ia mawhai na fia ma pati patia tangata umale atunu o. Lea manu malo na whaalia le li kapteni Lionel Messi o lana taalonga muli le se taamilusanga le ipo lalangi e ui lo fia whaawau pio na yei nisian taalonga mo le awalo na atunu o. Na manu malo Argentina ia falani e wha ile lua. Tala whauia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O te tue whaatala whātulu tātua tanu ina o ngā tutonu fo i o le neiva yaso e le taita inga ngale leia le tua ilu sai fua ma leola o tātua o lia ele nei yaso fau. Au sa whaopoponga o tala mai Samoa. Ua whai wina le tausanga whaafai ngā luenga a le UTOS il whaalawi loina o ni au nanga fau mo sui whai unite. O le anganga fia le whaaputu ngā tupe te whaafai ngā luenga o māwainga tausi o Samoa. O nisi ona o nunga fau mai a tā pena mō nia sui whai unite. Le ua whai pā anga mal kompania al Pacific e fast follow. O ma whai e ne e so se sui whai unite. O na whātau unite e ala lea ile au nanga le tālo wha voucher. O le au nanga le tālo wha voucher, sa mata mali tausanga e lua a se fulma le valu. E na ia so swani tangata nu al Pacific o lo au mauia tunu ese. E ala ile whaata wina leo o loa o lo maua i pisinisi SS a tunu o Pasifika. O lea whainga, wa whaafai fia i a inga o na maua lato o loa. E au noma se toe tū e whaatalitali se leina, o whale tupe e tala ai tua se leni. E si lia mali se lauli mas furu pisinisi SS i Samoa, o lo whaungaina le nei au o nanga e whaipa anga mal Pasifika fast follow le talo wha voucher. Mai fia tele li UTOS
e whaalau I lo le whainga pa anga fau, le ua au sia nei a wā le whaatawino unite, mai so se tuli manua le larolangi I so se teimi. E le vaenga mō le nei au unanga toe wha le leia, wa toe wha le leia I fōlinga wa ai alu penga ta wha ilangi, ma wha au popo isi au unanga lau tele, e au fiai le ua mawhai nei o na whaatau sao unite mai so se tuli manua le larolangi, e ala le Click XA and set online banking pillar, ma le talo wha voucher. Wa mai a foi o na teu ma toi wha le leia tili mea tutia, wha teknolosi o lo pui pui ei wha amtalanga, e ala e so ta inga leo fesa masui whai unite uma, ai meisel saunga le mua o ala e wha ta wa unite ilunga o penga ta wha langi. Wa iei foi swinga e wha lau ilo o nanga SS le UTOS, ai meisel wha maalam lama ina o wha manuianga e ono maua malama tia fo I olo iei teu ngā tupe teu wha whainga nuenga, moana sui whai unite uma. O le a wha se atu le wha masinonga le mata au pua sui whai pule to tonu, le na wha mawai ese mai le vaenga wha upo whai le HRPP. Le whai pule le tumalo si umu, le fionga tu u ana si I leonta, le whai pule o whale ata wha, le fionga ale vena ale, ma le whai pule me le wha fonti, mau u si o si poe poe mai. Wa lātou te ena uma lātou mōlianga na tu inatu le fionga le whongwhitalai. E ono fo iai lātou o lātou tūmalo e toi whaia lātou whainga pālota. O le tuse le fionga le whongwhitalai na whao o I sui whai pule nei e to tolu le māsinan te nei. Na toi whasiringi aipe ua wha mawai mo I mai le lātou vaenga wha upu whai. E ui ua mai o na wha lau I lo wha lau I tele lungo peng te wha ilangi e se wha tala noanga malau tu stala. Ai meise o lātou tusi na tu inatu le teitai, o le pāti o lo anga ia le mālo. I le vaenga fast full fito le wha vai o Samoa, o lo iai uma fesiri mo le ia te tau se sui whai pule, e wha wau peo se sui o le parlemene, ai ua wha mawai ese mele na vaenga wha upo whai, e awai o na wha se el wha masinonga mo se wha ai unga. E ui o lo ia ia fo ilalo le vaenga fast food wono le wha vai, el tula fono se futolu ma le se fulma le lima. O le temi lava e aloa ia e ona wha maa vai mai se sui whaipule mai lana pāti. Wa awa noa e foi ma le no fō le tu malo e to tonu o le pāle mene. Wa le mapulapta inga malimatanga luenga o leo leo le antunu o au tu lata atu ia Sofia Fia le kirisi masi ma le tausanga fau. E na ia tautuana ma le antunu o le tūlanga o le saunga le mō. E ala I le alo ese mai vaenga e on tutupu mai whaala vilave. Pei fo e ona wha a wauso e suenga leo leo ni mta opu se lua. E ni maliu se lua na ripoti le tasi I le ofisa I pia, ma le tasi na ripoti ane I le ofisa I tua CV. O ia maliu e lua e to tasi le utao fia I mo su e suenga malu le malo. Ai olo o anga I su e suenga wha a wau I le tasi. Tua lalo le fionga le komsino leo leo le antunu. Ia whaai tete I tūlanga I tutupu mai ei whaafita uli te tonu a inga po whainga wo foi po pāti, e meise lawe teimi e tango fiai le awa malosi, ma whaafuina le ta vale. O le muamua ese mai o le sui o le tosa moa le alo le atunu o ia Joseph au kusa swani I, o le mua I wha te ai leo lana whaafotutupu, lea e whaatau teia le vaiasa nei sa titoa ma le tongo. Pei foi o na sila fio swali o se alo le atunu na soifuane atunu I fafo. Pei ta ina ia whaatau nuina mo o mo ongo mātua o na mātua. E na ia ta alo mo le toa Samoa. Le fo I wa wha e atu Yesua whamatai pe o na fole mātua o na mātua. Pe ataliu mai I le atunu. O se awa no le leile ua maua le alo le atunu. Na ia whaatai ai le tapo inga Samoa. A o alo whaiva I le taamil sanga lipo le lorangi, le whato a mai atu. O tala ia mo le nei aso le tātou tunuu, manuia telefofuanga o la whenga iai, whasoi foia.
child, holy infant, so tender in mind, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sign, glorious is from the heaven and fire. Here's the voices sing hallelujah. Rise, the Savior is born. Christ, the Savior is born. Wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. To my Angela and Brenda, my wife Leonie, my mom and my dad, brothers and sisters, my friends in my veins all over the world. Merry Christmas from Levi, Yopu, Taleni, Rosetta, my manager and producer, Billy Yeru, Vision Recording Studio, wishing you all the best from Isaac Pula. God bless you all. Silent night, holy night, only sky, only bright, round young virgin and mother and child, holy infant, so tender in mind, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Ua lua se futolo minute ua te nei le tu lai se fulu male lua le tautua wha au pea la wala leo le tasi o ono te si male tasi wha mo. Ia ai wha pia fo ilungo le tātou tautua o le Facebook ma le YouTube. Ia e maise o le tātou app. Toi wha malo. Ia mau toi wha ta lo wha le nei taimi. I le pa ia ma le mamanu le tātou atino. Ia o mawhai fo i ona mafuta mai le nei taimi o le auli. Ia au wha ngā solo i tau mawhitanga. Ia e maise fo i la tau lo mafuta mai tono ngā luenga. Ia no mātou wha malo atu, ia mātou e wha ta lo wha tu le taimi. Ia i le tātou la tōro ma ngā lulue mai. Ia ma mafuta mai le tātou tau tua wha fia fianga le taimi o le auli. Lua sifu 5 minuti o te enele tu la sifu ma le lua. Ia le nā fo ua mai atu e fo i ma le toe wha salawina o tala mai Samoa. Ia ma le wha ponga muli muli o tātou talafau e pei o na tāpeneina e Savelina Kasiano le ne yaso ma le ne fo i auli. Ia ai mo le tātou atanu, ia tani maalia le sua, ia ma mafuta mai pea ia tātou wha fia fianga, ia ma tātou tali noa, ia ma whaifuis tātou siva, ia o siva mai o ina, ia o siva atu fo i, ia pati mai o ina, o pati atu fo i, ia ata mai o ina, ia ai o ata atu i, ia tau se sami mai o tau ina, ia ai mo le mana matua. Ia le ai o le fo e fo tau maftanga ia o le fo e mane fo e ia tau mo fo ina inu le matou iputi mane uso ngalu lue mo te fai ngalu wenga e o le mena
Ama ona ma lau le tātou tinu. Ia. E ato fo fia. Ai a fa pe fo e fa le tau le aso. Ia ma fo le pe e fa le fa le stomofta. Ia e langona fo le tino ia le vai. O le melea. Ia a fa pe ona ua mai ala utani ngā sua mana mai a fo ia tau maftanga o le uli. Ia amu ia o tau. Amu ia fo i mamatou. Tau fa amu ia matatou. Fa amu ia mai o tau ia matou. Ia e matua Pito Siri ona matou fa amu ia atu ia te utou. Ia wa na wa mai atu utari ngā sua mtau maftanga o le uli. Le si ufonga le lau mue Wellingtone. Ia maan fa afia ngasi filo. Ia la tatou wolo i nei musika o le uli. Ia ona ele o toi lava statu taimi. E mai a ia na tatou o nanga e fia nisi fo vaenga e fia fai le tula tasi le tatou ofisa fa salau nei. Ia mai ele tatou tau le tula tasi. Ia le lafa o ngana le taimi. Ia e te whaafonga mai ai, ia ma e siva mai ai, ia ma e wosi mai ai, ia ole pese nei, o te lore pese nei, ole pese au ngai le wosi. Ia, pulea oi po e te rua wosi, ia pete wosi a o rua malto ina po lo matua le fale. Whaatu lunga e whaisi whamano stino e, ia ina i tātou whaafiafianga ia la moli atu. Ia aia, lofa tele mo tātou atunu. Penina, le tele penina, ia oe. Ma nei a musika, ia, e wha no file mu e fo ile a uli. Ia ma solonga le nei fuanga o le nei fo ia oli. Ia o fianga il tātou atinu. Ia, o le pese le nei, ua lele le lupe. A fai ua lele lau lupe, ia au te pole. Ia oe. A fai o se lupe toi fo i mai. Ia, awala te pole, a fai o se lupe fo le tango tuli le nei aso, au ni toi fo i mai luto wainga. Ia, popole la toi ngā lupe na wa e aluanua, ia toi tifa mai this time. Mau to tasi asu au.
Krismasi fia mai le sunga ya ni se ko fale moi no to lua se fulu 5 minuto na tale o le tasi mai le tatu to tua si fongo le moi Wellington e fa mana tu pe nei taimi ya o ta pena fo inicio ainga e malanga ya iso se vaenga o nei fo ya tinu e ta fongo Krismasi ma tau san fo ya e tu fuala tu fale ya mane ele mela le imo me o to inga next door fo ye le ya to fainga wa to wo ya va ya to tua oil to fale ya ai tau tuana ya mana ya fo ya longo tua oi lau tie va ya tua yo lo to maota mo lo lawa ya pe ava pe ona na sauni malanga mo va yaso po lo va yaso ya ai ini te fo wa longo fia ya ma ai va nga fo ile e te loa e ono to sina to tanga oi lo fale pe ava pe ona la tu fo to fale le se ya ya e tau ona te ulile ma ave to no fale ai pe longo fo inisio lo ainga ia fai masia ki atu to fale ia polo mota ia polo lawa ia auto ese ai fo ia wa fo ifia fianga ma ta fa ngar Krismasi ma ta sang fo ia ma engo fa pena ia ma ta to meli wale fo la tu mo fo ipusa meli ana ainga ia le amalanga mana ia le longo lo to ainga na e la tala tu polo next door ia pe faina na fai ma piki auto meli na to no pusa meli wa tasi na vai ngai o mai tanga o i vo lele vai o wa tumula le pusa meli le no winga le sisi la inga le ia le au so fa i lo la mal fa le la inga le ia vai ngai na fa mna tu pel nei taimi ia o ta ala va fo ile fili ia tu lo fa fo mai le tinu ia ma to atele le au fa me mal au nga oi ia o ta mi milo solo i fa le ainga ia e mata tu vai fa pena ina ia ma fo le tau tu na mata to e luas fo tonu minute ia ona ta le o le tu la tasi to fa malo ma to e fa ta lo fa tu ia nei taimi o le fa fia fianga si floi si fonga lo mo Wellington
Sa tama i titi o Yesu mai le Pacific Love Band i na ua toi se 41 minuti o na tā leo le July tasi le tautua le nei ale si ufonga le laumua i Wellington le tasi o ono tesi ma le tasi wha mō ia e whapea fo i le tātou unanga i lungo le upenga sa whailangi pe o le Facebook ma le YouTube ia e maise o le app lua se fulfai tu la toi wha malo ma toi wha tālo wha tu le taimi ia malo la fo le mafuta mai ia to tele fo ini o le se tātou tu le mai mo mai ia ilungo le tātou YouTube le nei taimi ia me se fo i o le Facebook fatalo fatu i le sunga ia po le fionga tole a foa tone tauma oe ia ma le faltua ia po le tina ia lina tauma oe o lo mafuta mai la to nai melepone Australia ia le na wala au nei mai lava ia masalo pta yao ia to wala au mai si vaenga le ia moli o la to lo faanga o le fionga tole a foa tone tauma oe ma le tina ia lina tauma oe ia malanga tu nei Wellington a lo o ma fa fonga mai la mai mo mai ia ilungo le tātou Facebook mo le YouTube ia i melepone i Australia ia o lai o tā whao ia e toi fo i mai lava langa o tama mateni o le hurricanes o lai o tā whao i melepone ia o toi fo i mai fo i lea e tau ia le tau e toi fo i mai o le whenga tole a fo ma lina tau moe ia ai a mata lo fo i o na angi le hurricanes i le tau sang fok ia lo fatu tai tele la fo le mafta mai ma le mai mai ia le tatu tau ia o tama matene ia po tu lo fo ia le whenga tole a fo ma le tina ia lina ia o le au supporters ia le hurricanes ia ai o lo mai mo le taimi ia mo le atu lo fanga tatu programe o ma sani vo ila ia le festivaenga le ia i tala fa hurricanes tala fa Wellington ia le yel tatu tu o le taimi nei ia ona i tala vo i tatu tala no ai ia ia fo ina i vaenga vo le tu ina atu ia wa fo ia ni fa manatu ia mai se la fo i nei fo taimi o le tausanga o le a tele fo ina feo ile atinu ia ma pe o le sunga tau sanga fanga i o lea a umana inuti lea fale ia lea wa esel fale lea wa alo e lancha i lea uli e se iwa aila i o langa o nei tangata a umana inuti leisi ainga le tai au ia leu faa solo mai i leisi ainga se iwa ai i stato sila la e isa moa ma le tato o faa fonga nei tangata o tau sanga fanga i o ia tau sanga i o nau malanga atu Australia e au mawai ia ai o lo ia fo i vaenga o lo turi ai nei fo ia tunu ia ona oni a fianga fo i me tau sol tu la fono ia melea sanga ia manatua a sau nei ia tongi nei ta lafu ia ona faile na to fo i Australia ia wa tu langa na i tu la fono ia te o fai sau poani o morianga sa ia nei nei tunu ia ai te iwa e fa pe o wangalo le ia te sau to e sisu e uma i lunga o faila ia ona mo lo leo sol tu la fono ia on le fai fuile na to fo i Australia i sila fo sinati na ma si fa na fo ia o le lo fatele atu ia na yo walo i nei Wellington mo el tama tua to sang fa io le lo fatele atu ana i tamaiti ia ma si la to tina nei to se fo le tolo mi na talo le tula tas le si fonga la mo ia va fianga ma lo lava ma lo nga lue ma lo fo le tawa tai ia in le taimi o le tātou tautua. Ia aleala tausanga, ia aleala la asiva ia tamos tau. Ia ai yuli ia nei lela fa asiva tina ia lina tau maoe. Ia ai yuli ia tole a foa tone tau maoe. Ia ai yuli mai tua tu ole mkuka. Ia le sunga ia tausanga fanga. Iyo, ia, sawia!
pese ua whanau mai le pepe o Yesu lata tau o pele le pepe e pa ia lava ia la 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 o ia le Mesia le tamasa alo ia tatau ave atu uma oni mea alofa ia te ia le fa aola o Yesu le tupu o tupu ua whanau mai le amo i tato i fo atu mato o tuturi ai la 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 o sana i le tupu o Yesu le tupu tato ave atu uma oni mea alofa ia te ia le fa aola ia tatou pepe se ua whanau mai le pepe o Yesu lata tou o pele le pepe e pa ia lava ia la 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 o ia le Mesia le tamasa alo ia tatou ave atu uma oni mea alofa ia te ia le fa aola o ia le Mesia le tamasa alo ia tatou ave atu uma oni mea alofa ia te ia le fa aola Ya, Samuel atu no pele, wa mai ala tātou tōtua o le yaso, mune atu whaaftai tele lava i le, pa ia mane maro tātou tunu, me se au whaafonga ia ona o le. Tadi a pia o le tātou tōtua nei, mare au nanga le si ufonga le lau mua i tono wharewhai ngā luenga, tono mauta malawa, tono mauta ngase, ia o tono lo saa, o lo e whanongo longo mai ai le ala leo, ia mai se fo ilunga o tātou penga te whailangi la tō lo mai mō mai ai, ia whamalulua te fo, i whamangalo se aleo le au ngā lulua, mare au whai ngā luenga, se upu fo i o le longo maalia, ma le tau tamani, i lau whaafonga mai, ia malu ave whale o tō whinangalo. Manuia ia fuafanga o tō lea fiafi, ma le ne fo i auli, tō e whenua i tai au le tūlai fitu tai masani, si ufonga lau mwe Wellingtone, ma tō te whātua whaasoi fua le mamalu o le tātua tunu.
sa o mea umana whaingata o nei ka sangau